Assalamualaikum and good morning to everyone. Hi, welcome to today's webinar, Shaping the Future Generation, Next Generation of Leadership.
I am Muhammad Haziq Izzuddin bin Baharin and will be your moderator. This webinar is organized by Bachelor student in Food Service Management from University Technology Mara, Cawangan Terengganu Campus Dungun. We are very glad to see all the audiences and that are joining our webinar today. On behalf of the Faculty of Hotel and Tourism Management and UiTM Cawangan Terengganu, I would like to thank all distinguished panelists and participants for your time and commitment today to join our webinar. Before we go any further, I want to review the functionality of YouTube Live. Your active participation is important throughout the session. In YouTube Live, you can leave your comments, your thoughts, or opinions on the commenting section at the bottom of your screen. I will try my best to check out all the comments and respond to it as we go. Plus, at the end of the session, there will be a question and answer Q&A session where you can ask any question regarding the topic. Right now, we are waiting for the panelists to join our webinar session and will begin very shortly. Please remain seated, adjust yourself according to your comfortability. Before we started, a short reminder to all participants and audiences. First, please fill in the registration form that is given in the chat box. And before leaving this webinar, please ensure that you have also filled up the attendance form and feedback form. E-certificate will only be given to those who successfully submitted these forms. The link will be posted very soon in the chat box. Dear audiences, we have three honorable panelists joining our webinar today. Representing the panelists of the event, I would like to express our deepest gratitude to Chef Najee Ramli, Chef Akmal, and Puan Rabiatul Adawiah for accepting our invitation and joining us today. Welcome to our webinar. Assalamualaikum to all of our panelists. Okay, we're still waiting for Puan Rabiatul Adawiah. Puan Rabiatul Adawiah, are you there? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all the panelists. How are you doing today, sir? How are you, Chef Zam? I'm good. You? I'm good also, thank you. How are you, Chef Najee? Alhamdulillah, doing fine. Thank you for having me. Alhamdulillah. Hope you all are doing well too. I'm doing well, sir. That's good. Okay, we're still waiting for Puan Rabi. Hi. Hi, Puan Rabi. Good morning, Puan Rabi. How are you? Hi, fine. Alhamdulillah. Okay, this is all our panelists for today's webinar. We have Chef Akmal. We also have Chef Najee Ramli. And we also have Puan Rabiatul Adawiah. Okay, say hi, everyone. Hi. Hi. Okay. Hi, everyone. Okay, so let's get started with our webinar session. We will start with the sharing session. So greetings to one and all. Again, I will introduce myself. My name is Muhammad Haziq Izzuddin bin Baharin, and I am the moderator for today's webinar. So it gives me immense warmth and great pleasure to grace all of your participations
Again, I want to convey my gratitude to the panelists for accepting the invitation and presiding over this webinar on shaping the future next generation of leadership. For participants that just joined us, this webinar is organized by the bachelor student in Food Service Management from University Teknologi Mahara Cawangan Terengganu Campus 2. Please alert with the YouTube pin comment throughout this webinar. We will give the links for the registration, for attendance, and also for feedback form at the pin chat. Failure to answer both of the attendance and feedback forms will prohibit you from obtaining your certifications. Ladies and gentlemen, before we begin our webinar session today, let us watch a short introductory video of our panelists' background.
Thank you for the short introductory video of our panelists' background prepared by our committee members. Thank you. So, ladies and gentlemen, for your information, I can't see the video. the topic of discussion for today's webinar is shaping leadership for the next generation. Therefore, we hope that our panelists can share a few things or maybe a lot of things regarding this topic. And for the audiences, you may ask questions through the chat box section, and I will select some question for the question and answer Q&A session later. Without further ado, let us start with our today's program. So we will start with Chef Najee Ramli. Chef Najee Ramli. Okay, Chef Najee Ramli, are you there, Chef Najee?
Okay, we started with Chef Zam Akmal first. Okay, Chef Zam. Alright. Since Chef Najee seems to have a problem with the connection, maybe. Okay, Chef Zam Akmal, how are you? Saya Alhamdulillah bagus. Good. Alhamdulillah. So the first question, Chef Zam. So referring to the introductory video, what an amazing achievement! You make a great cakes that have hollow. I don't know, maybe what you call dendrit. Kita panggil gua lah, gua ni lah. Gunya. Gunya. Okay, Chef Najee. Can you briefly share about your business and your career up until today? Okay, Assalamualaikum, a very good morning everyone. So basically seperti yang you guys dah tahu, nama saya Chef Zam. Saya adalah co-founder bersama dengan Chef Wan Zaman di Mad About Cake, dan di mana kami dah beroperasi lebih daripada 10 tahun. Okay, bermula di rumah selama 5 tahun dari kecil-kecilan orang cakap. Alhamdulillah kita berpindah ke kita punya premise pada 5 tahun yang lepas. Dan kemudian Alhamdulillah dalam 2-3 tahun lepas kita buka central kitchen kami, iaitu untuk menghasilkan produk cookies. Dan di Macbook Cake kami menghasilkan kek berbentuk custom design. Okay, kalau macam pernah tengok yang kek Ali Mazli untuk Mira Filza, semua tu mostly memang buat custom based on request. Dan kita juga menghasilkan produk iaitu cookies more wanted kalau kita punya brand. Dan kita juga menghasilkan produk OEM untuk usahawan lain. So untuk masa pandemik ni, business Alhamdulillah is sebenarnya lebih bagus daripada sebelum-sebelum ni. Dan antara salah satu yang kita tengah kita tengah develop is dalam penghakilan produk OEM dengan usahawan lain lah. So pada saya pandemik ada kelebihan dan kekurangan dia, macam pada saya je lah. Itu apa yang kami sedang lakukan di Macbook Cake. Okay, Chef Zam, can you tell me about the OEM product? What kind of product do you sell? Okay, dalam OEM ni kami menghasilkan produk cookies, di mana kami menghasilkan cookies dalam pelbagai bentuk resepi yang ingin dipasarkan oleh usahawan-usahawan lain. Ataupun dalam bahasa kasarnya ada bahawa kita menghasilkan betul, tetapi usahawan lain menggunakan jenama mereka untuk mereka pasarkan pula. Pada saya ianya lebih memudahkan sebab ada certain usahawan ataupun orang yang baru nak bermula tapi tak ada kapasiti untuk menghasilkan produk, di mana kami membantu mereka dalam menghasilkan produk supaya mereka tak perlu pening, mereka boleh fokus pada strategi marketing. Itu adalah produk OEM yang kami usahakan lah. Okay, thank you, Chef Zam. Yeah. Okay, I would like to ask to Puan Rabi. Puan Rabi. Hi. Okay, Puan Rabi. So the same question I would like to ask you is, can you briefly share about your latest progress and career up until today? Alright. Assalamualaikum semua. Kenalkan diri dulu lah Okay, saya Puan Rabi, lebih dikenali sebagai Mami, alright, untuk dengan tim-tim saya. Okay, kami adalah bangsa durian. Alright, jadi nak kenalkan juga saya adalah founder Durian Crepe Rabi. Kepekaran kami adalah menyediakan dessert dari syurga, delivery terus ke hati. Okay, itu kita orang punya tagline lah. Okay, so progress untuk bisnes Rabi adalah semua juga macam chef yang tadi tu, kami menyediakan platform untuk menyediakan produk di mana saya menyediakan tim-tim ejen dan juga stokis untuk menjual produk Durian Crepe. Okay, ramai orang dekat luar sana tu buat production Durian Crepe jual sendiri. Tapi Rabi menyediakan platform untuk dia adalah juga business owner tapi menumpang platform Durian Crepe Rabi. So basically produk ataupun kami punya servis adalah lebih kurang macam MLM, tapi ada produk Durian Crepe. Begitulah. So Alhamdulillah progress dia bermula daripada tahun lepas. Terciptanya produk Durian Crepe Rabi ni sampai tahun ini adalah tahun yang kedua, dan just nak share win sikit. Tahun pertama kami telah pun mencapai sale 1 juta pertama pada 8 bulan. Sebab daripada kita punya ada sistem MLM dengan teamwork. Itu adalah sedikit tentang kami punya servis ataupun platform lah sebenarnya, platform Rabi. Okay, thank you
Puan Rabi, congratulations for your achievement. Alhamdulillah, thank you. Alhamdulillah. So, ladies and gentlemen, what Puan Rabi have to say is she provide a platform to be a business owner using the product of Rabi's Durian Crepe, right, Puan Rabi? Betul. Okay, thank you, Puan Rabi. Next, Chef Najee. Chef Najee, the same question. I would like to ask you, can you briefly share about your latest progress and your career up until today? Chef Najee, we can't hear you, Chef Najee. Oh, can you hear me? Can you hear me now? Okay, I can hear Oh, you. okay. So sorry. Okay. Hi guys, my name is Najee Ramli and I'm the owner of Dante's Italian Fusion Cafe in Kelana Jaya. So we've been around for 3 years, but the basis of Dante's when we first opened it was that kenapa kita tak boleh makan pasta affordable dan sedap? Kenapa semua pasta yang sedap above RM30? So Dante's ni basically kita offer solution untuk high quality pasta pada affordable price. So pada awalnya kita hanya buat retail, kita hanya buat macam walk in, pre-orders, tapi lama-lama kita decide to go online because saya nampak opportunity online ni tak ada brand pasta yang kuat. So selain daripada retail dengan catering and deliveries, kita juga offer white label product kepada setengah kafe-kafe yang kitchenless, macam contoh kafe yang tak ada dapur, dia ada limited working capability, dia ada limited equipment, so kita provide frozen food macam setengah benda macam kita punya sauce bolognese, kita punya sauce carbonara, all frozen, and dia orang boleh pakai balik kat kedai dia orang sendiri yang jual. Okay, thank you, Chef Najee. Congratulations for your progress. So, ladies and gentlemen, what Chef Najee has to say is he sell pasta online and provide some product for pasta making. So everyone will not be have to worry about the how to prepare the ingredients and all sorts. So Chef Najee can prepare all of them for their business. Yeah, correct. Okay. Next question. I would like to ask to Chef Najee also first. So Chef Najee, so in theory, leadership can be defined as the ability of an individual or a group of individuals to influence and guide followers or other members of an organization. So in your respective view, your opinion, so how do you define leadership based on your experience of being a leader of your team? And what are the examples of situations that are presented in your definition? Okay, well for me, being a leader it's not easy sometimes because being a leader you have to make hard decisions. Sometimes you have to make decisions that you don't want to make. So I would say first things first, being a leader, you must have a personality yang berani basically. You have to be brave at making decisions. You have to be decisive at what you want for your company. I will also say that being a leader, you have to have a don't give up personality lah. Whatever you do, whoever you lead, whatever team you bring, you can't give up on them just halfway. You have to see it through the end. Okay, thank you, Chef Najee, for your response. What Chef Najee means is as a leader we should be a risk taker. So we have to be brave, and also we have to be decisive about everything that going on with the organization, right, Chef Najee?
Yeah, correct. Okay, thank you, Chef Najee. Next, Chef Zam, as a business owner for Made a Bucket, the COO, how do you define leadership based on your experience of being leader, and what are the examples of situations that are presented in your definition? Okay, saya setuju macam apa yang Chef Najee beritahu tadi. Tapi antara satu lagi leadership yang macam saya rasa adalah leadership ni bukan kita dapat dalam masa sehari dua. Leadership ni kita kena develop daripada awal, dia kena lalui semua all the rough phase, dan dia memang bukan boleh kita create dalam masa yang singkat lah. Dan sebagai seorang leader, apa yang paling penting sebenarnya adalah kita kena listen ataupun mendengar pendapat ataupun daripada kita punya co-worker ataupun kita punya crew, sebab menjadi leader bukan semata title, tapi kita kena faham the situasi daripada bawah. So maksudnya kita kena mendengar, kita kena buat survey, feedback, everything, supaya orang bawahan, bukan orang bawahan, maksudnya kita anggap orang yang bekerja dengan kita ni ataupun yang bersama-sama dengan kita ni sebagai family, yang kita boleh bentuk mereka menjadi apa yang kita inginkan ataupun apa yang mereka inginkan. At the end of the day, leadership tu sendiri akan terhasil daripada semua pengalaman yang mereka lalui ini. Itu pada saya apa yang saya boleh define leadership dan situasi yang berlaku pada kami sendirilah di Melbourne Cake, di mana kita menerima fresh graduate, dan kita sebagai owner kita boleh nampak dia potensi, tapi sometimes kita sebenarnya at the first phase tu kita mungkin tak nampak penuh. So apa yang kita perlu lakukan adalah berikan mereka experience, bagi mereka lalui everything yang mereka perlukan untuk menjadi belian yang akan bersinar satu hari nanti. Macam itulah. Alhamdulillah. Okay, thank you Chef Zam Akmal. So apa yang Chef Zam Akmal cuba sampaikan adalah bagaimana pentingnya sebagai leader. As a leader, we should listen to our workers and also concern about their well-being, because we don't, as a superior or top management, we rarely experiencing something that below management experience, such as operation and also inside of that. So saya rasa sebagai leader ni sangatlah penting untuk untuk tahu bagaimana keadaan mereka yang berada di bawah tu menguruskan operasi-operasi di dalam sebuah bisnes lah. Okay, thank you Chef Zam. Okay, Puan Rabi, soalan yang sama juga, same question. How do you define leadership based on your experience, and what are the examples of situations that are presented in your definition, ma'am? Okay, hai semua, Assalamualaikum. Okay, pendapat Rabi kan tentang leadership kan. So leadership tu adalah tentang macam mana kita boleh handle the team. Rabi suka perkataan leadership, iaitu leadership. So kalau kita ada karakter leader, kita seharusnya pandai untuk manage the whole team dan juga pandai untuk leadership. Dan leader adalah memberi contoh yang terbaik. Leader kena penat dulu. Kalau leader tak penat, bermaksud leader tak buat kerja. Itu adalah leadership. So, kalau kita nak jadi leader yang terbaik, kita kena buat dulu kerja apa yang kita nak kena contohkan. Kita kena tunjukkan kita pun pernah juga berada dekat bawah untuk tim bawah tu nampak, oh rupanya leader saya pun pernah juga angkat sampah contoh. Oh, leader saya pun pernah juga basuh tandas. Alright, so kita kena tunjukkan contoh yang terbaik untuk kita boleh menguasai tim. So tunjukkan contoh yang terbaik lah. Untuk Rabi, leader adalah menjadi contoh. Itu dari Rabi. Okay, thank you Rabi. Apa yang Rabi masukkan adalah bagaimana seorang leader tu sepatut yang mana kita tahu leader ni seorang yang mengalami juga, mengharungi juga cabaran-cabaran yang pekerja mereka lalui sebelum ni, macam seperti yang Puan Rabi katakan, mengangkat sampah tu. Maksudnya mereka juga pernah rasa susah lah. They also experience the situations yang the below management have experiencing. So bila teringatkan yang Puan cakap bagaimana leader sepatutnya rasa apa yang pekerja lain rasa, so ini buatkan saya rasa macam mana konteks sebagai konteks perkataan leader dan juga boss tu
Yes. adalah sangat-sangat jauh berbeza lah. Maksudnya bos tu seseorang yang macam kalau dia selalu mengarah, selalunya hanya bagi tahu saja, tak cuba buat, dia tak execute the idea. Sebagai selain tu apa tu, leader juga ada selain daripada bos, leader tu pula seorang yang lead the organisation. Yes. Dia cuba memimpin. So bagaimana konteks bos dan leader tu adalah sangat menarik lah bagi saya, macam mana seorang bos tu act and macam mana seorang leader tu act. Yeah. Okay, thank you Pak Rabi. Okay, for the next question. Okay, before that, welcome to all the audiences and also participants that have just joined us. We are having a sharing discussion about the leadership, shaping the future next generation of leadership. So hi, welcome everyone. Maybe you can give some comments at the chat and also any question that you can ask in the chat box. So I will have tried to check on as we go. Okay, so the next question to our panelists, I would like to ask to Chef Najee. Chef Najee, as a business owner, I know you have a very difficult business. So what are the challenges that have you faced to be a good leader and also business owner? And in your opinion, what a leader should do to overcome the challenge? Oh, what challenges we've basically, as a team, as a restaurant, we've been through it all makanan basi, chiller rosak tengah malam, duit operation habis tengah-tengah bulan, gaji tak makan 2-3 bulan. So we have been through a lot of situations together as a team. But I feel like it's these challenges that make us stronger as a team, and they make us more they make us work like clockwork, because we all understand the hardship that each and one of us go through. But as a leader, it is important not to, like I said, give up on your project, because sometimes there is complications that happen, things that are out of your control. Like for instance, COVID was such a very hard time for us in the first 2 months, because we weren't really making sales from online, and no one was coming to the shop to eat. So of course we had to figure out other ways to make money, which is how we came up with the idea to supply to other shops who had problems with production, and actually that's how we saved the business. So as a leader, yeah, it is important also to know how to pivot the business, and how to make sure that as a team you can survive. Okay, bercerita mengenai COVID-19 pandemic situation kan, pandemic COVID-19 yang mana it give a big impact and also negatively affected to food and beverages industry, for example. So how you handle the situation, sir? How you handle the droppings and sort of that? Well, at first, because of it was, our crowd is mostly retail, so when the pandemic hit, we just pivoted straight to online. We went on with we did our own website actually, but that was after we did GrabFood and Foodpanda. We did all the basic stuff first before we realized that actually online ni ada market, online ni boleh jalan, and in fact sales 3 kali ganda, 4 kali ganda lagi best daripada retail. So for me, pivoting online was the most important thing for my restaurant so far. And ever since then, we've just been opening more and more avenues. Macam we started with Foodpanda and GrabFood. Now we have our own website. We run our own deliveries. We have our own admin that handles all the pre-orders and all the bulk orders for the shop. So I would say, yeah, it was a good move to move online. Okay, Chef. Based on your what you have said, that you have sell pasta online. So can you tell us what are the first move or what are langkah pertama yang dilakukan untuk memulakan projek online selling online? For me, is first and foremost is you kena product you. You tak boleh simply take a product
not know it and try and expect to sell it. You know, you're going to hit wrong target market, you're going to sell to wrong people, you're going to waste a lot of money. So number one is kenal product dulu. Know what is inside, what do Malaysians like about your product. If they don't like it, okay, kita nak ubah produk ni macam mana, how do we upgrade it. So second step also would be to know where to sell it. Macam contoh for us, walaupun kita ada kat GrabFood dengan Foodpanda, it doesn't have a average sale, you know. There is always days yang okay, Foodpanda elok, ada hari yang GrabFood tak elok. But of course, the best way for us to make money is through our website lah. We try and force, or we push our customers into the website through using QR code. We do online marketing, and we also offer. We try and match the discounts available on Foodpanda and GrabFood. But of course, Foodpanda and GrabFood, they are very big ecosystem. It's very hard to fight them. So you know, if you can't fight them, better you join them lah. Okay, Chef. Can you tell us what are the customer feedback? Apakah feedback daripada customer mengenai pasta yang dijual online tu? Well, we go for the affordable range. Because when we first started, we thought of selling premium. But you see, if this target market only has that amount of disposable income, there's only so much money you can extract from your customers. So rather than charge them a premium price, you know, you untung sekali RM20, better you reduce your margin, give them a cheaper price, but you see them 4 to 5 times a week, you know. So that's my specialty with my shop. My bond with my customers is more strong than other shops because I see them more often a week. Yes, because we don't want to set the price too high so that the target market will be very narrow. So when Correct. set a right price, the standard price, so it will cover much more buyers in Malaysia, like kan? Correct. There's a good saying. Not everybody can eat expensive food, Betul? but everybody can eat affordable food. Okay, thank you, Chef Najee, for your response. That's a very valuable input for our participants today. So for Chef Zam Akmal, the same questions as a business owner, as a leader. What are the challenges that you faced, and in your opinion, what a leader should do to overcome the challenge, and how you overcome the challenge? Okay, kalau kita cakap pasal challenges ni memang tak akan habis sebab kita dah lalui banyak benda yang membuatkan kita jadi lebih matang pada hari ini. So pada saya dalam leadership ni, apa yang penting adalah kita kena tahu macam mana nak berfikir secara pantas. Sebab kalau you cakap sebagai business owner, kita adalah kepala. Di mana kepala ni akan menentukan bahawa anak-anak kita ni boleh makan, kita nak mengisi perut mereka. So kita tak boleh nak ikut kepala kita saja. So kita kena tahu macam Najee cakap, kita kena buat survey market, siapa kita punya target customer, platform apa yang sesuai. Dan because of the COVID ataupun pandemik yang berlaku ni, sebenarnya dia membuat kita berfikir lebih pantas ataupun berfikir lebih rasional, di mana kalau sebelum ni mungkin kita fokus pada retail ataupun fokus pada yang kita punya yang expensive premium, tetapi dalam pandemik ni dia membuatkan business owner ni menjadi lebih kreatif. Kita akan berfikir di luar kotak. Sebab apa? Sebab kita diasak oleh keperluan-keperluan yang berada di belakang kita. So sebagai business owner, kita satu kena get kreatif dan kita kena sentiasa mengambil peluang yang ada di sekeliling kita yang sebelum ni kita tak nampak ataupun kita tak pernah nak ambil berat, tapi kita sebenarnya boleh menghasilkan lebih banyak income. So macam pandang, kalau sebelum ni kita tak pandang, sebelum berlaku pandemik kita tak pandang pun, tapi because of the pandemic, trend berubah dan satu kita kena adapt pada trend ni akan sentiasa berubah. So kalau sebagai business owner, kalau kita tak boleh nak adapt pada trend, kita gagal untuk orang cakap bergerak bersama dengan keadaan semasa. So pada saya, antara ability yang perlu ada pada seorang leader ataupun business owner adalah kita tadilah berfikir secara pantas untuk memastikan kita punya business, kita punya co-worker tetap terjamin ataupun lebih yakin dengan kita. Itu pada saya kalau pada leadership lah.
So cabarannya apa cabaran yang cuba di-highlightkan oleh Chef Akmal? Adakah sebagai seorang business owner ni kita yang seperti yang Chef Zam katakan, we have to listen to our colleagues or our workers, and that sometimes can be a challenge too, because sometimes when we try to listen to someone, it's hard to satisfy everyone, you know. Betul. Susah untuk kita nak puaskan semua orang, hati semua orang. Kalau kita tanya pendapat dia, we ask their opinion, apa macam mana dia rasa, apa yang patut kita buat. So macam-macam cadangan diberikan, so kita susah nak tentukan apakah final decision yang patut kita buat. So mungkin tu jadi cabaran. Kalau ikutkan Chef Zam Akmal, macam mana Chef Zam Akmal membuat keputusan tu, satu-satu keputusan untuk memuaskan hati semua orang macam tu? Okay, sebenarnya sebagai business owner ataupun leader ni sebenarnya tak senang dan tak susah sebenarnya. Salah satu dia adalah cabaran dia adalah macam mana kita nak buat decision yang mampu membuatkan semua orang ni tetap berpuas hati. Tapi percayalah pada cakap saya, dalam dunia ni kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. So, sebagai business owner, apa yang the best solution yang kita lakukan adalah decision yang kita buat kena pastikan ianya mendatangkan manfaat kepada semua orang yang berada di sekeliling kita. Kita tak boleh fikir macam business owner ni adalah kita nak generate income untuk founder tu. Maksudnya ada certain people ataupun orang-orang terutamanya fresh grad, saya cakap orang yang lebih muda, pemikiran dia sedikit berbeza sebab dia kata kalau kita buat macam ni kita bagi banyak business, yang kaya adalah founder. Tapi sebenarnya percayalah, founder kaya bukan sebab atas individu punya kemahuan, tapi ianya adalah untuk kebaikan semua orang. Sebab kalau kita gagal untuk menjadikan founder anda kaya, macam mana founder anda ataupun anda punya leader ni nak memberi lebih banyak benefit kepada anda. So kita sebagai salah satu nasihat saya lah kepada macam bukan fresh graduate saja tapi kepada semua orang. Tapi bahawa cuba letakkan diri anda di tempat leader anda. Sebab bagaimana apa yang leader anda buat adalah bukan semata-mata untuk membawa keuntungan ke dalam poket mereka sendiri, tapi bisnes ni adalah periuk nasi semua orang. So siapa yang berada bersama kita, siapa yang berada di bawah kita, yang support, dia kena kena understand lah. So antara cabaran ni adalah untuk macam mana kita sebagai leader ni nak kena duduk pula dalam pemikiran kita punya co-worker ataupun pekerja ni. So itu pun antara salah satu benda penting sebab kita tak boleh jadi leader yang orang cakap bodoh sombong ataupun orang cakap terlalu mementingkan diri sendiri. Itu pada saya adalah cabaran untuk memahami atau Gen Z milenial zaman sekarang lah. Yang mana kadang-kadang kita pernah lihat bahawa yang ada certain yang bukan memilih untuk bekerja dengan macam ni, ada kadang-kadang dia letak restriction. Tapi percayalah cakap saya, lebih banyak anda bagi akan lebih banyak anda terima sebenarnya. Itu pada pendapat saya lah. Mungkin maybe during discussion we can maybe leader dan juga pekerja tu boleh berbincang untuk memastikan bila dah habis meeting tu, bila habis mesyuarat tu, habis saja perbincangan mesti ada something yang kita decide lah sebagai and kita bertanya betul. Kalau kita macam bekerja di dalam dapur pun at the end of the end service kita akan buat postmortem. Biasanya postmortem ni adalah untuk kita luahkan, luahkan ataupun kita kena bagi feedback untuk kita improve balik, kita berikan servis yang terbaik. So postmortem ni penting juga sebab daripada survey, daripada feedback daripada orang-orang yang bekerja bersama kita, kita mampu kita dapat lihat benda yang kita terlepas pandang. Okay, thank you Chef Zam. Banyak sangat input yang telah kita peroleh daripada Chef Zam punya respon. So to Puan Rabi. Yes, hi. But before that, we have a request to every panelist to say hi again to our audiences and participants that have just recently joined us. Hi semua. Hi everyone, hi semua. Hi semua. Okay, to all participants, you can leave your comments, your opinions, your thoughts in the comment section. You can say anything to our panelists, any ask question, or maybe puji mereka. You can give some compliments about their appearance, about their achievement also. You are allowed to do that. Okay, Puan Rabi, the same question. As a leader, what are the challenges have you faced? And also,
how you overcome the challenge as a leader. Alright, okay, so nak hal juga pada yang baru first time masuk tu. Okay, saya adalah Puan Rabi, founder kepada Durian Crepe Rabi. Okay, so hari ni kita bercakap tentang challenge suka Rabi untuk petik tentang COVID. Okay, ramai founder ataupun usahawan dekat luar sana tu sangat-sangat terjejas dengan COVID. Masya Allah, Rabi tak tahu. Rabi berada dekat kedai Rabi terletak dekat Mutiara Damansara. Sebelum COVID, Rabi punya kawasan tu sangat meriah dengan orang beli, dengan tak ada masalah kan. Tapi selepas je COVID, rasa macam kawasan tu sangat tandus sebabkan peniaga banyak yang gulung tikar. Alright. So kita as a leader ataupun as a founder, macam mana kita nak fikirkan untuk bertahankan kita punya team dan juga bisnes. Okay, Rabi nak sentuh tentang COVID. Masalah COVID yang Rabi dapat, Rabi adalah produce dessert dan Rabi akan hantar ke seluruh Malaysia. So masalah yang Rabi hadapi adalah bas tak jalan. Tapi apa benda ya, Rabi cuba dapatkan solution. Selama ni kami hantar makanan melalui bas. Tapi bila bas tak jalan, agak buntu. Tapi kita try untuk cari solution dia. Masalah adalah peluang. So Rabi try untuk cari lori. Lori apa tahu kami pakai? Lori ayam, lori beras, lori ais. Hantam je. Okay, so kita pakai lori-lori macam tu untuk penghantaran. Alhamdulillah ada yang jalan. Ada yang tak. Okay, then bila dapat masalah macam tu, Masya Allah ramai sangat yang orang order. Daripada masalah orang tak masalah yang bisnes lain gulung tikar, tapi bisnes kita sangat laju dia punya grow sebab kita ambil masalah, right, challenge tu as a peluang. Alright, so itu yang Rabi nampak dan kita kena cepat-cepat switch. Apa-apa isu pun kita cepat-cepat switch. Dan betul saya suka dengan Chef Najee. Alright, dia cakap terus tukar daripada bisnes orang datang kat kedai, terus tukar ke online. Rabi faham dan tahu juga ramai orang dekat luar sana tu tak gunakan platform online sebab dia memang basic, dia memang makan dekat kedai. Tapi Chef Najib laju dia terus tukar, cari Grab lah, Lalamove lah untuk penghantaran kan, Food Panda semua dia daftar dan alhamdulillah sustain. Itu adalah leadership. Dia pandai terus dia switch. Okay, yang tu. Okay, lepas tu uruskan team pula. Macam Rabi adalah Rabi menguruskan stokis dan juga agent. Suami Rabi menguruskan team kitchen. So macam mana team kitchen untuk nak handle dia orang, kita terus buatkan dia orang surat untuk nak datang kerja, pastikan dia tu ada pendapatan, sumber pendapatan dan kita fight untuk nak daftar kilang untuk daftar meeting dan sebagainya. Untuk pastikan kita punya site berjalan seperti biasa. COVID ke tak COVID ke, itu challenge kita dan kita terus dapat peluang macam tu. Alright, lepas tu masa COVID juga challenge dia adalah Rabi petik dengan COVID lain sebabkan itu challenge kita tahun 2020 tu sangat tough sebenarnya. Alright, so kita sebagai leader kena bagi perhatian lebih pada team kitchen dan juga orang dekat luar sana tu. Bagi perhatian macam mana? Tanya dia macam mana COVID, macam mana makan, tanya dia macam mana datang pergi kerja, okey tak bisnes. At least kita kena tanya. Itu adalah leadership sebab kita tahu dekat luar sana tu sangat tough. Itu bagi Rabi dan itu bagi Rabi macam mana kita as a leader dapat challenge yang macam tu dan kita menguruskan lah benda tu. Okay, kalau macam since sekarang COVID-19 pandemic ni is really big issues to every business owner, every leader out there. Macam mana Puan Rabi uruskan hal-hal yang berkaitan dengan sales yang ada tak mengalami apa-apa kejatuhan di dalam sales ke atau apa-apa yang memberi impak yang besar dekat bisnes? Ada. Okay. First of all, Rabi adalah seorang bekas guru tadika, right? Dan Rabi baru je berhenti bekerja
tahun 2018. Okey, sepanjang Rabi berniaga, orang kata berniaga geli-geli lah kan. Guru tadika pagi mengajar, sambil-sambil berniaga, alright, ambil order, buat pasta juga macam chef kan, buat pasta juga, buat ayam roasted chicken, ambil order. So bangun pukul 5 dah bangun. Okey, pukul 7 masuk kerja. Okey, dan apa yang Rabi nampak, proses kejatuhan itu, biasanya kita lead kanak-kanak tadika umur 5 tahun. Tapi sekarang bila dah jadi business owner ataupun founder, kita kena lead kepala-kepala yang banyak kepala ni. And kita ajar dia making sale. Bila dia dah making sale, besar kepala pula. Bukanlah nak kata besar kepala tak, tapi dia nampak dia punya thoughts tu berbeza dengan kita. So macam mana challenge dia, di mana Rabi banyak belajar tentang leadership Rabi. Kejatuhan dia bermula pada tahun lepas, akhir tahun lepas, ramai-ramai tim yang ada goyang. Boleh dikatakan goyang sebab leadership kita tu teruk ataupun ke laut. Mesti ada punya, right? Sebab kita bukannya lahir-lahir beranak-beranak dah pandai, right? Beranak-beranak dah jadi founder, tak. So perlahan-lahan macam Rabi sendiri, right? Perlahan-lahan untuk Rabi digest, Rabi faham, oh macam ni nak kawal budak-budak ni. Oh macam ni nak beli jiwa dia orang ni. Macam ni nak cakap dia. Right? Macam Rabi dengan tim kitchen tak pernah marah. Tapi Rabi psycho dia, ini adalah suami Rabi pun ada ajar. Psycho dia macam ni dia boleh tahu itu kesilapan dia. Then okay, nak cerita pasal kejatuhan tadi kejatuhan tadi adalah sebabkan Rabi tak pandai manage, tak pandai untuk nak leadership, tak ada leadership. So perlahan-lahan tim Rabi daripada tim yang buat 1 juta tadi tu, alright, saya Rabi 1 juta pada bulan 8, bulan 12 satu persatu Rabi punya stokis keluar. Rabi tak salahkan dia. Mungkin kita yang salah sebab kita tak pandai nak manage dia. Kita tak pandai nak urus dia. Kita tak pandai nak beli jiwa dia. Kita tak pandai nak tarik dia. So itu challenge Rabi. Alhamdulillah Rabi bangkit balik. Bulan 1 Rabi build balik, bina balik this platform. Dan Alhamdulillah sekarang ni sale Rabi boleh dikatakan double dengan tahun lepas. Oh, Alhamdulillah, tahniah Rabi. Since ada situasi yang mana Puan Rabi katakan macam mana mindset seseorang pekerja dan juga leader tu tidak align, tidak sama. So Puan kata Puan nak cuba untuk ambil jiwa. So macam mana Puan ambil jiwa tu? Apa cara yang Puan approach? How do you approach? Right, best ni. Best soalan ni. Okay, macam Rabi ni kan, apa yang Rabi nampak, kita kena layan orang dengan manusiawi. Bermaksud, semua orang ada challenge dia dan masalah dia. Jangan tekan masalah dia, tapi kita as a leader solve masalah dia, solve isu dia. Contoh, macam Rabi dengan tim stokis, Rabi akan tanya, apa yang dia nak capai? Macam mana Mami boleh bantu you untuk capai you punya impian? Macam mana Mami boleh guide you? So manusia perlu di-guide, manusia perlu dibimbing. Jangan bagi dia duduk dengan platform kita tapi dia terkapai-kapai, dia tak tahu, dia suruh jual produk, contoh jual produk Durian Crepe, you suruh jual tapi dia tak tahu jual. So kita lah yang bantu dia, tunjuk dan ajar dia macam ni cara untuk menjual ataupun macam ni cara untuk nak buat bisnes. Then bila dia dapat buat bisnes, dia dapat melengkapi dia punya need. Kita fulfill need dia. Manusia layan dengan manusia. Maksudnya kita bantu dia, kita tunjukkan dia, kita bantu dia untuk capai impian dia. Yang itulah cara Rabi beli jiwa dia. Sebab kalau kita suruh dia jual, dia tak boleh jual. Tapi kalau kita suruh dia, kenapa you kena jual? Kenapa you kena kaya berjaya? Kenapa you kena tambah pendapatan? Dia akan faham. Tapi kita kena bantu dia. Macam tu. Okay, thank you Puan Rabi. So that is the way to approach our workers, how to change their mindset, how to convince them that they can do to achieve the goal. Yes. Yes. Okay. So we proceed with the another question. I think this is a very interesting question.
So every leader, in speaking of goals, every leader has their own goals. So I would like to ask Chef Najee first. So every leader has their own goals. So how do you align your vision and mission in your organization? Macam mana Well, alignkan visi dan misi tu organisasi supaya kita boleh achieve the punya goal? Well, for me, first things first is the mission and vision has to be achievable lah. And number two, it has to be rational. Dia tak boleh lah misi dengan visi yang terlampau out of kita punya team punya capability or benda yang kita tak boleh imagine. So number one, kita punya visi kena reasonable. Number two, how we make sure we align it together is with practice and also dengan basically teamwork kita sendirilah. I would say that for Dante's, kita ada satu je aim kita, which is to produce high quality pasta at an affordable price. So for me, as long as Dante's continues to produce and more people can enjoy pasta at our prices, we are achieving our mission and vision already. Well, congratulations, Chef Najee. So you said that you try to sustain maintain the quality of the pasta with the affordable price. So since as we know that to achieve such very good quality pasta, it requires more ingredients, more expensive ingredients, more cost to provide a better quality. So how do you manage the cost? How do you give some affordable price as well as getting the profit at the same time? Well, for us, we try and maintain at least a 50 to 60% margin lah. But we don't really go heavy on ingredients. It's more to our technique and methods that we have learned and used. Like for me, I have worked with people in Germany. I've worked in Italy. I've worked in Brunei. So I've learned a lot of techniques and methods where actually a lot of these chefs, their ideology is very simple. If you cannot take cheap things and sell at expensive price, then don't need to be a chef. Because we believe that that's how you make money out of your art. And I believe any self-respecting chef will know the value of their food. Because I don't believe any chef would want to take something at RM5 and sell it at RM5. Mesti dia nak ambil benda tu RM5 dan nak jual RM10. So first things first is about cost is you have to know your product lah. You have to know the method, you have to know the technique. How can we reduce certain items? Like for instance, when we first started, we were using Parmesan cheese, like pure Parmesan cheese, which was so expensive. One kilo is about RM68. So to reduce cost, we decided to mix 50% Parmesan cheese, 50% breadcrumb. You get the same saltiness, the same texture, but you don't lose the quality on the ingredient. So those are just some creative ways we as the kitchen try and reduce our costs because we mix technique and method together with cost control. Because I think the quality is not only in terms of ingredients, also the technique, how the chef prepares food. I think the preparations method is also important. How the chef handle the dish, and also to maintain the quality of the product, right? Correct. Also, I would like to add that if you come to the shop, that's why we don't mind sharing recipe with anybody. Anybody can cook a carbonara, but at the end of the day, it's how you cook your carbonara. What is your method? What is your technique? I'm 100% sure you can come and eat my carbonara, but you go back and try, you cannot replicate. Yeah, it's the technique and method that we hold very dearly, because the recipe, seriously, we can share. Anybody, even right now, I can tell you what goes into a carbonara, but at the end of the day, if you don't have a technique and method, you cannot recreate what we do. Because the recipe we can get anywhere. Kita boleh dapatkan recipe tu di mana-mana. Yes. But the technique, the way that we prepare the food can be distinguished result with other people. Because ingredient cara menyediakan pasta tu mungkin boleh mempengaruhi quality produk tu instead of ingredient saja. Yeah, betul. Okay, thank you Chef Najee.
next, I would like to ask Chef Zam the same question. How do you align your vision and mission in your organization or in your business? Alright. Kalau macam kami di My Rocket dan Cookie Most Wanted, basically kita memang ada vision dan kita punya mission. Antara vision untuk cookies kami adalah untuk menjadi pengeluar produk biskut yang dikenali daripada segi dia punya quality dan juga halal. So macam mana kita nak align dengan kita punya co-worker adalah sentiasa kita kena sentiasa ingatkan mereka, sentiasa selalu berikan kita punya vision atau mission ni sebagai antara dia punya ikrar lah. Kalau macam kat zaman sekolah, kita zaman kat buku, belakang buku kita ada ni kan, ada rukun negara kan. So kalau kami kat tempat kami akan letak sini kita punya vision board atau mission board. So macam Chef Najee cakap, ia mestilah something yang bukan selalu tinggi sangat. So kita kena maksudnya boleh achievable. So something yang vision yang boleh kita target dan boleh kita capai. Dan paling penting adalah macam mana kita nak pastikan yang co-worker ni berada bersama dengan kita dalam misi dan visi yang sama. Okay. Pada saya macam itulah. Dan saya tertarik macam yang Chef Najee cakap tadi, penggunaan premium produk untuk menghasilkan produk yang terbaik. Sebenarnya kebanyakan orang berfikir menggunakan barang-barang yang mahal mampu menghasilkan produk yang lebih sedap. Tapi bila dah terlalu lama dalam industri ni, sebenarnya macam mana kita nak develop sesuatu resepi untuk menggunakan bahan yang simple pada harga yang lebih murah, tapi kita mampu menghasilkan produk yang lebih ataupun setanding ataupun sama lebih bagus menggunakan barang premium. So kat situ cakap leadership bermain peranan penting di mana kita kena pandai berfikir ataupun menjadi lebih kreatif. So selalu juga saya ingatkan kepada terutama yang kalau yang sedang melihat ni, mungkin anda berminat untuk membuat bisnes anda sendiri. Tak semestinya anda kena gunakan barang-barang premium ataupun barang-barang yang canggih, alatan yang canggih untuk you jadi seorang yang lebih berjaya daripada orang lain. Sebenarnya yang the best is guna apa yang ada di sekeliling anda terlebih dahulu, terutamanya kalau buka peti ais, tengok apa ada dalam peti ais anda, gunakan bahan dalam tu. Dan kalau anda percaya menggunakan benda-benda tu untuk menghasilkan sesuatu yang setanding ataupun yang lebih sedap, saya percaya anda boleh berjaya kat luar sana. Campaklah anda kat mana-mana, anda akan berkembang menjadi bunga yang lebih cantik yang anda beli untuk yang mahal lah. Tapi saya tadi dengan tu penggunaan barang premium untuk menghasilkan produk premium daripada harga mahal. Sebenarnya menggunakan barang yang lebih murah, anda mampu menghasilkan produk yang lebih sedap dan juga premium. Tapi yang paling penting adalah teknik macam mana kita nak develop benda tu. Okay, thank you Chef Zam. So bagi saya I really agree with when you paste on the vision and mission to give like continuous reminder to the workers how what they should do to achieve the goal. Macam mana visi dan misi itu sangat penting untuk mencapai goal. So bila tampalkan visi dan misi itu di dalam tempat kawasan pejabat atau apa pun, so boleh jadi sebagai peringatan kepada mereka sentiasa. So bila dia masuk kedai, dia akan baca benda tu dulu. So bila dia baca benda tu, dia akan tanam dalam pemikiran dia benda yang sama setiap hari. Dan saya percaya sikit demi sikit dia akan mula faham apa yang kita nak capai dan dia akan mula patuh. Sebab ada certain orang ni kita nak pastikan dia mematuhi apa yang kita nak, susah melalui percakapan. Tapi mungkin kalau dia nampak hari-hari melalui mata mereka, daripada mata terus masuk ke kepala. Itu antara cakap salah satu teknik lah. Macam mana kita nak tanam benih itu dalam kepala dia orang ni. Okay, thank you Chef Zam for your response. Okay, Puan Rabi, the same question. How do you align your vision and mission? Maybe you can state your vision and mission in your organization, and how do you align those two things? Okay, macam Rabi pula, betul misi dengan visi tu paling penting sebab inilah untuk menampakkan mereka. Macam cara Rabi pula, kita as a leader kena tunjukkan apa hala tuju company, hala tuju sesebuah company, ataupun hala tuju apa yang kita nak capai bersama. So betul, kita kena sentiasa pasakkan, tanamkan benih tu dalam kepala untuk dia ingat dan dia tahu. Kadang-kadang kita tinggalkan dia terkontang-kanting dan dia memang tak tahu apa yang kita nak capai. Selagi kita tak bagi tahu. Dan bagi tahu bukan sekali, bagi tahu kena kerap kali, sentiasa remind, tanam, cakap, set, meeting. Benda tu membuatkan dia lebih faham
Oh macam ni bos nak capai. Oh macam ni founder nak capai. Oh kita kena buat macam ni baru align. So dah nampak kan vision kan diorang sentiasa kena buat vision ataupun dream board untuk dia dan kita capai bersama. Okay, so Rabi nampak hala tuju lah. Apa yang kita nak capai tu kita kena tunjukkan dan kita kena setkan untuk dia. Baru dia akan tahu. Itu hala tuju bagi Rabi. So apa Rabi maksudkan macam kita sebagai leader ni kena sentiasa ingatkan mereka yang yang visi tu sepatutnya line, kita kena tuju in straight line. So that mana-mana workers yang hanyut ataupun tidak tahu tujuan asal dia orang bekerja di situ untuk mencapai apa, mungkin leader boleh ingatkan lah. Betul. Okay, thank you Puan Rabi. Okay, we also have another question also. We still have time. We about have 45 minutes left. So before that, I would like to say welcome to all the participants, audiences that just recently joined us. We are currently having our sharing session. So if you have any question, you can leave in the comment section in the chat box to us, to our panelists today. So I already received many questions. I will ask all of your question during the Q&A session. But firstly, I would like to ask Chef Najee first. The next question. What with everything happening? Mungkin ada satu masa tu mungkin kita rasa macam letih ataupun rasa macam bahasa kasar ni mungkin muak dengan kerja tu. So macam mana Chef Najee stay organised and also on track with everything happening? Sorry. Can you repeat the question? Tadi line putus-putus sikit. Okay. The question is, Chef Najee, is there a time where you feel overwhelmed by your job duties, and what did you do to stay organized and on track with everything happening? Well, yes, saya tak tipu lah. At first, when I first became a leader, maybe about 6-7 years ago, when I first got promoted to a sous chef, I didn't really understand how to manage people. Macam Cik Rabi pun ada cakap, kita bukan lahir sebagai leader. So, memang dia overwhelming bila kita ada 20 staff bawah kita. Each and one of them different problem. Each one of them different department. Each one different problem dengan prep dia. So, of course sometimes dia overwhelming. But for me, kita sebagai leader penting kita nak kena kawal emosi and actually set and deal with the problems one by one. Of course, if we think of the problems all together, dia memang overwhelming. Tapi kita pun kena pandai organize and kena prioritize. Okay, which problem paling penting sekarang dalam organisation saya. Yang mana satu saya kena settlekan dulu. So, for me, organisation number one. And number two, for how I deal with it is, basically, you kena ada hobi. All that anger, all that resentment, all that sadness takkan hilang macam tu je. You mesti kena ada hobi. So macam I punya hobi memang racing lah. Memang I habiskan semua anger saya dekat track, belasah semua anger dekat kereta. So back to work. And usually in work also, we don't hold any resentment. Kita dengan staff and staff dengan saya pun, kita try jangan ada boundaries. In meaning that I don't like my commie to report to my CDP and my CDP report to me. So I selalu rasa macam kenapa kita kena ada this layer of communication dalam company. Kenapa commie tak boleh cakap direct dengan founder? So I also teach my boys to not have this lapis between them. Right? There shouldn't be puak-puak dalam dapur. Kita semua satu team, kita semua satu organisation. Kita semua memang mampu boleh bercommunicate with each other because we are mature people. Okay, thank you, Chef Najee. What he tried to say is how overwhelming is the reality of this business. How macam mana founders juga rasa tertekan dan juga rasa berletih dengan kerjanya. So mungkin hobi dan juga minat-minat yang lain boleh membantu untuk mengubatilah rasa overwhelming feelings tu. So that kita boleh datang balik kerja, bertenaga balik semula, bersemangat semula lah. So hobi dan juga perkara-perkara yang kecil yang kita minat tu juga mungkin menjadi satu pengubat lah untuk
untuk kita teruskan menghadapi situasi-situasi dalam bisnes in the future. Okay, so to Chef Zam Akmal, the same question also. Have you ever feel overwhelmed for your job duties, and also what did you do to stay organized and on track with everything happening? Okey Haziq, betul. Saya percaya semua antara tiga-tiga yang kita ada kat sini kita bekerja 24/7, sebenarnya tak ada cuti serta-serta cuti. Mana sebagai business owner adalah otak ni akan sentiasa berfikir macam mana, walaupun dia bercuti ke apa, dia still akan berfikir macam mana dia nak generate lebih banyak income. So macam mana saya releasekan apa yang orang cakap, dia bukan beban tapi dia macam workload ni, macam mana kita nak releasekan adalah dengan kita punya networking. Okey, saya lupa nak mention networking ni ataupun siapa di sekeliling kita, dengan siapa yang kita berkawan. Networking ini sangat membantu kita daripada segi cara kita untuk nak releasekan kita punya stres. Kadang-kadang kita perlukan someone untuk kita bercakap, untuk kita luahkan, tapi tak semua orang memahami situasi. So kalau anda berada di dalam circle yang betul, anda bersama dengan orang-orang yang memahami apa yang anda lakukan, ianya mampu membantu anda dari segi untuk menaikkan semangat anda, untuk memberi nasihat. Even kalau dia sekadar mendengar sahaja pun, ianya dah cukup membantu kami ni sebagai business owner untuk merasa kurang beban. Bukan beban, maksudnya merasa kurang sikit workload ni. So pada saya networking adalah sangat penting Haziq. Dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita bekerja, networking kita kena jadikan antara salah satu benda yang kita fokuskan. Bukan maksud kita kena memilih dengan siapa nak berkawan, tapi sebenarnya betul, kita kena memilih siapa yang kita nak berkawan. Maksudnya orang-orang sekeliling kita, kalau orang yang positif, ia akan membawa kita ke arah yang lebih positif. Kalau kita duduk dengan circle-circle yang mungkin banyak condemn, bagus, kita perlukan cakap feedback yang negatif, tapi kalau terlalu banyak sangat negatif, ianya tidak akan membantu kita, terutamanya business owner. Business owner ni kita kena jadi seorang yang kuat untuk orang-orang belakang kita. So bagaimana kita nak jadi orang kuat? Kita kena duduk dengan orang yang mempunyai mental yang, ataupun positive vibe yang sangat bagus. So networking adalah antara key point, antara yang saya boleh highlight macam mana saya releasekan saya punya stress. Selain daripada lomba kereta macam Chef Najee tu mungkin lah, tapi kalau setakat kita main game ke, main bowling, tapi kalau sebenarnya duduk bersembang dengan kawan-kawan pun dah cukup mereleasekan apa yang ada dalam kepala otak kita ni, macam tu. Okay, thank you Chef Zam Akmal. So what I try to say is bagaimana networking tu sangat penting lah, macam siapa dengan siapakah yang kita bergaul tu mungkin membantu untuk kita mengurangkan rasa overwhelming feelings for job duties tu. Mungkin jadi pengubat selain daripada berlumba kereta tu. So mungkin networking juga boleh jadi satu pengubat lah untuk mengurangkan rasa overwhelming tu. Okay, to Puan Rabi, the same question. Have you ever feel overwhelmed, and also what you do to stay organized and on track of your organization? Alright. Soalan ni untuk founder kan, bukan untuk team kan? Mungkin kita dulu. Boleh juga? Alright. Okay. Untuk Rabi lah macam mana Rabi nak hilangkan stres ataupun nak hilangkan rasa macam muak dalam pekerjaan. Sebenarnya sama juga macam Chef Najee, passion. Dia sebenarnya datang dari passion. Truly in my heart, passionate kita tu menjangkaui apa segalanya. Apa yang kita nak capai, impian kita tu, kita besarkan impian kita tu, dia takkan jadi muak apa yang kita kerjakan sekarang. Alright, dia takkan jadi muak sebab seperti walaupun kita toreh darah tu, dia akan keluarkan darah berniaga. Passion, sebenarnya impian kita. Alright. Dan apa yang Rabi nampak juga, kalau anda kata pun kalau Rabi down ataupun Rabi rasa at least tak pernah rasa macam muak ataupun nak give up, tak pernah ada. Tapi at least kalau ada down, yes of course ada down juga. Apa yang Rabi akan buat adalah Rabi akan cari orang untuk bercakap pasal bisnes. Dia menjadikan kita lebih gairah, pasal bisnes. Dia macam lepas tu tengok kejayaan orang, kita rasa macam nak meninggal tengok, sebab kita sangat rasa macam nak jadi macam dia. So tak ada masa kot nak down, tak ada masa kot nak boring, nak muak or something. So macam Rabi, yang pertama Rabi akan sentiasa cakap pasal impian.
Alright. Yang kedua, Rabi akan buat Rabi akan nampak melihat tentang kejayaan anak-anak tim Rabi ataupun tim-tim Rabi. Benda tu menjadikan kegairahan Rabi balik. Rasa macam ya Allah, syukur gila, happy gila dan sangat-sangat seronok dan membuatkan kita rasa terbakar untuk nak fight more. Alright. Dan juga betul juga circle tu adalah sangat-sangat penting di mana Rabi seorang yang suka menjaga energi diri kita. Badan kita ni ada energi. So kalau kita tak jaga energi kita, dia akan bocor. Energi ni juga adalah rahmat yang kita kumpulkan. Saluran apa yang kita tadah tu, adakah negatif ataupun positif. So bila kita kumpulkan satu energi dan kena jaga dia, pastikan jangan ada bocor. Macam tu juga Rabi akan guide tim Rabi. Jangan tengok benda lain yang menjadikan you down. Jangan tengok benda lain yang menjadikan you, orang tu boleh buat. Jangan rasa meninggal pula dengan result dia. Jangan rasa terbunuh. Tapi you fight more. Kenapa kita nak rasa terbunuh dengan dia punya kejayaan? You kena rasakan, kalau dia boleh buat, aku pun boleh buat. Kalau dia cikgu, bekas cikgu, aku pun boleh buat. Kalau dia suri rumah je, aku pun boleh buat. So tak ada masa nak down, tak ada masa nak muak, tak ada masa nak terbunuh. Fight more. Apa impian kita? Benda tu lah. Dia passion. Dia sangat passion. Dia cerita tentang passion lah, Rabi rasa. Okay, thank you Puan Rabi. I really love your spirit, macam mana muak dan juga down bukan jadi satu masalah lah di dalam organisasi. Dan juga passion dan juga minat tu betul juga. Semua benda bukan saja dalam bisnes saja, segala apa yang kita buat, minat tu adalah satu benda yang sangat-sangat penting lah untuk jadi pemangkin kita sentiasa gerak dan juga betul. Okay, thank you Puan Rabi for your response. It's very valuable. So I would like to give a reminder again, a short reminder that every participants and audiences, don't forget to fill up the registration form, and at the end of this webinar, you have to fill up the feedback form and also attendance form for your e-certificate later. Okay, for everyone that just joined us recently, hi everyone. So right now we are having a sharing session. We are not done yet. There is a ton of questions that I would like to ask to our panelists. So a very welcome to all of you. You can leave your comments, you can leave your question in the chat box, and I try to go through as much as we can during the Q&A session. Okay, we still have time. We still have 30 minutes left. Okay, we still have more questions. So I would like to ask to Chef Najee first. Can you please share to the next generation some amazing traits or characteristic in becoming a good leader? Ciri-ciri seorang pemimpin tu, apakah ciri-ciri yang pemimpin perlu ada? For me, ciri-ciri would be number one is don't give up lah. Dia mesti boleh able to start a project and no matter what habiskan. Dia tak boleh nak start a project dan halfway through dia ikut hati dia, tak nak lah, tak buat lah, tak apalah, ada 6 orang ni kita lepaskan je lah, tak apalah, semua hutang-hutang bisnes ni kita tutup je lah. So number one is you must have a don't give up spirit lah. Number two is commitment to the cause lah, I feel. Kalau awak sebagai leader dah enforcekan setengah benda and awak ada prinsip awak sendiri, awak mesti kena see it to the end. Itu maksud saya dengan commitment to the cause lah. Walaupun awak dah start something, awak memang kena habiskan. Persistence lah. Persistence and perseverance lah. So another traits that can be highlighted to be a good leader other than persistence? I would say also knowing your way around socially lah. Macam you street smart lah basically. You bukan saja jenis orang yang boleh apply theory tapi you boleh apply practical. You mampu berfikir laju macam Chef Zam ada sebut tadi. For me, critical thinking also is very important lah. Knowing when to apply certain things in different situations also is very important also for a leader. Okay, so persistent and also critical thinking is one of the main the traits that should a leader have.
because I think persistence and also critical thinking is really important to ensure that everything going on in your organization is on track and also can achieve the goal. Yes. Okay, thank you, Chef Najee, and to Chef Zam Akmal. Can you give in your opinion, what are the traits or characteristics of a good leader should have? Okay, pada pendapat saya untuk karakter good leadership is antaranya adalah kita mampu mendengar ataupun kita kena mendengar ataupun menggunakan feedback yang kita dapat sebagai kita punya guideline untuk kita menjadi seorang leader. So sebagai leader, kalau anda mempunyai orang cakap sensitivity untuk mendengar pendapat dan juga feedback, ini adalah satu key point lah pada saya. Selain tu bagaimana mungkin Chef Zam boleh cerita sikit apakah ciri-ciri Chef Zam ada yang boleh lead the men about cake. Mungkin Chef Zam boleh share sikit. Okay, ni tak tahulah nanti kan cakap masuk baku angkat sendiri je kan. So di Networking kita ada dua leader. Maksudnya founder ada 2 orang, saya dan Chef Wan. Di mana kami mempunyai karakter yang sedikit berbeza, di mana Chef Wan partner saya lebih bukan agresif ataupun lebih garang, lebih kepada bapak-bapak kan. So kata saya, dalam leader dalam sebuah kapal kita tak boleh ada orang yang bukan maksudnya sama garang. So maksudnya saya kena jadi the soft part. So maksudnya pada saya menjadi seorang yang lebih mendengar pendapat ataupun saya cakap tadi lah, kita kena dengar feedback, so mendengar pendapat daripada orang-orang yang berada di bawah dan kita berkongsi pula dengan partner supaya benda ni kita boleh align kan. So pada saya the ability untuk kita bekerja secara berkumpulan, sebab kita dalam bisnes ke dalam apa-apa pekerjaan pun kita tak boleh bekerja secara berseorangan, kita kena bekerja secara berkumpulan, sebab kumpulan ni lah yang akan membuat kita pergi lebih jauh dengan lebih cepat sebenarnya. So able to work dalam teamwork paling kuat. Okay, thank you Chef Zam for your response. So the ciri-ciri yang kita ceritakan sekarang ni mungkin tidak semualah yang kita perolehi dalam diri kita, betul. So macam mana kita nak pupuk ciri-ciri tu untuk ditambah dalam diri tu mungkin agak mencabar jugalah. Tapi it's not impossible, because yang seperti yang Puan Rabi kata passion penting, persistent penting, and also don't give up. It's all the traits that should have in a leader. So Puan Rabi, the same question, can you give your opinion on the traits to be a good leader? Alright, okay. Ciri-ciri leader sebenarnya kan ramai orang tak tahu, semua orang ada ciri-ciri leader. Tapi dia yang tak pandai keluarkan. Sebab semua orang nak jadi yang terbaik. Okay, ciri-ciri leader yang Rabi nampak, yang semua orang ada ataupun orang tu dia akan keluarkan, dia pandai untuk memimpin. Kata pemimpin kan, kata lead the ship kan. So dia macam Rabi, permulaan untuk Rabi nak cari leader dekat dalam team kitchen, dia adalah mata kepala untuk Mami, bantu Mami untuk handle the team. Dia walaupun dia muda tapi dia Rabi nampak dia ada ciri-ciri dia. Macam mana Rabi boleh tahu? Dia tahu macam mana nak settlekan kerja. Dia tahu macam dia mata dia nampak je apa yang dia kena buat. Yang tu Rabi akan pilih dia sebagai leader. Sebab Rabi kan baru, team kitchen pun baru. So Rabi akan cari siapa yang akan bantu Rabi. So Rabi suka untuk membina. Rabi adalah karakter Rabi suka membina orang daripada bawah. Rabi suka benda tu. Dan ciri-ciri yang Rabi nampak adalah leader bukan hanya yes boss, arahan seterusnya. Yes boss, apa nak buat? Lepas tu bos tanya, okey tugas yang lepas dah buat belum? Belum bos. Alright. Tapi tanya arahan tapi tugas yang lepas pun tak siap. So maksud dia adalah dia yang akan bantu kita untuk menguruskan sama-sama. Dia yang berfikir. Leader adalah berfikir. Dia yang berfikir macam mana nak uruskan ataupun nak selesaikan masalah. Solve the issues. Itu adalah leader yang Rabi nampak. Okay, lepas tu leader juga, ciri-ciri leader, dia bukan hanya buat kerja dan buat kerja je. Tak. Dia juga adalah planning. The whole team, contoh pasukan bola sepak, a good leader adalah dia tengok mana yang perlu striker dekat mana.
Okay, penyerang dekat mana? Dia yang uruskan. Bukan dia yang dia pun rebut bola, dia pun nak bagi pas bola, tak. Dia dekat luar padang, dekat luar kotak padang, dan dia yang tengok dan perhatikan apakah tim-tim dia buat. Macam mana nak solve issue? Macam mana nak tengok, sebab dia dekat luar. Bila dekat luar dia nampak masalah. Bila dia dekat dalam tim, dia yang sibuk nak rebut bola. So, a good leader ataupun ciri-ciri pemimpin ataupun leader yang Rabi nampak adalah dia berfikir untuk mengurus, bukan hanya terima arahan. Itu dia Rabi lah. Okay, thank you Puan Rabi. Apa yang Puan Rabi masukkan adalah macam mana sebenarnya leader tu sendiri dah kita boleh nampak potensi dia. Macam mana dia bergerak, macam mana dia buat keputusan dan juga menyiapkan task-task yang diberikan tu. So itu juga menjadi satu trait yang kita boleh nampak lah. Dan lagi satu yang mungkin Puan Rabi masukkan adalah seorang leader tu mesti jadi seorang observer lah, yang memerhati dan juga berfikir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dalam organisasi. Yes. Okay. Next, we proceed to next question. We still have about 20 minutes left. So, Chef Akmal, I would like to ask you first. Can you share who is your role model or inspiration model to be a good leader throughout you handling the business? Okay, bila cakap pasal role model ni, kita sebagai business owner, macam mana cakap kita memang tak ada spesifik role model sebab kita melihat sebagai kita banyak kita punya subjek ataupun macam saya cakap tadi, networking kita lah dengan siapa kita berkawan, dengan apa yang dia orang capai, itu adalah antara kita punya spirit untuk kita pergi lebih jauh. Tapi kalau sebut pasal role model ni, saya kalau dalam industri saya melihat kalau di luar sana seperti Cake Boss. Kalau kita pernah tengok cerita rancangan Cake Boss, Carlos Badi tu, ini dalam perspektif apa yang saya buat lah. So dalam Cake Boss, so, saya melihat benda dalam macam mana dia berkembang, macam mana dia manage all the everything daripada sebuah bakery yang kecil sehingga menjadi entire empire yang sangat besar. Dan saya lihat dia punya kekuatan adalah macam mana dia handle dia punya team atau macam mana dia bekerja dengan teamwork dia. So kalau kita cakap pasal role model, boleh saya cakap yang Cake Boss tu antara salah satu kita punya role model. Tapi kalau di Melbourne sendiri, kita because of kita berada di Malaysia dan kita kena sesuaikan apa cara yang dia buat tu dengan cara kita sendirilah. Tapi kalau nak kata spesifik role model, terlalu banyak sampai saya pun tak boleh nak sebut. Dan pada saya melihat kompetitor saya bukan sebagai persaingan tetapi lebih kepada macam mana saya nak bersaing saya lebih sihat. Sebab sometimes kita melihat kompetitor ni sebagai musuh, tetapi sebenarnya dalam bisnes kalau kita nak pergi lebih jauh, anggap kompetitor kita ni adalah sahabat baik kita. Daripada kita cakap bermusuh, kenapa tidak boleh kita bersahabat? So competitors, anggaplah kompetitor anda ini adalah sahabat untuk membuat anda lebih berjaya dan maju ke depan. Jangan buat musuh, kita buat kawan. Sebab ada juga yang competitors tu yang support each other. Betul. Maksudnya saya promote bisnes awak, awak pun promote bisnes saya. So the support each other tu mungkin boleh jadi satu pemangkin lah untuk menjadi inspirasi kepada bisnes lain supaya bisnes diorang tu sentiasa berjalan macam tu. Dia tak macam kita tak saling membunuh tapi kita saling membantu. Itu lebih baik daripada kita sakiti kita dengan kompetitor ataupun kita cemburu. Memang kita manusia ni memang kita akan ada perasaan cemburu, tapi jadikan cemburu itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Pada saya itu lebih baguslah. Yes, macam yang banyak juga kes-kes seperti hasad dengki dan juga jealous dengan bisnes lain. Macam mana hasad dengki tu yang memangkin diorang untuk membuat sesuatu yang jahat kepada bisnes lain. Instead of diorang perbaiki diri sendiri, diorang cuba kita kalau tengok drama Melayu banyak tu hasad dengki tu. Tapi sebenarnya saya percaya kita jadi orang yang positif ni mendatangkan kebaikan pada diri kita terlebih dahulu dan juga orang lain. Kita jangan biar orang buat jangan kita, jangan kita buat jangan orang. Okay, thank you Shazam for your response. Okay, Puan Rabi, soalan yang sama, the same question. Who is your role model? Who is role model and to be a good leader throughout you handling the business?
Alright, okay, macam Rabi kan, Rabi adalah lebih kurang macam produk Durian Crepe. Dia macam aiskrim sebenarnya tau. So Rabi letakkan, Rabi akan jadi siapa? 3 tahun akan datang Rabi akan jadi siapa? 10 tahun akan datang Rabi akan jadi siapa? Rabi akan letakkan role model Rabi seperti Cornetto Next ataupun aiskrim Magnum Next. Di mana dia dulu bermula mungkin kecil tapi sekarang ni dekat mana dia berada? Dekat curug-curug kedai dia ada, dekat 7A dia ada, dekat pasar raya dia ada, dekat semua Tesco dia ada, Magnum ataupun aiskrim Cornetto. So Rabi handle produk ais ataupun sejuk beku, dia macam aiskrim, ada masalah tentang untuk penghantaran. Tapi Rabi akan belajar macam mana Cornetto buat dan sekarang dia ada kilang yang besar kot. Dan dia menjadi brand ternama. Satu Malaysia, satu dunia ada. Nasib satu dunia kalau ada dua dunia ada brand tu. Betul? So Rabi kalau tanya Rabi akan jadi Cornetto ataupun Magnum Next untuk nak juga distribute dessert ataupun aiskrim Durian Crepe Rabi ke tempat-tempat, ke curug-curug kedai. Nampak je brand Rabi semua orang dah kenal. Kan budak-budak kecil-kecil pun dah kenal. Oh Cornetto, oh Magnum, dah kenal dah. Alright, dan Alhamdulillah Rabi on track, just nak sharing juga, Rabi on track by tahun depan Rabi nak ada satu wisma dan juga nak buat production untuk kulit pun Rabi pakai mesin. So insyaAllah doakan Rabi juga. Dan untuk role model Rabi nampak adalah seperti McDonald. Rabi sangat terinspirasi dengan founder McDonald, di mana dia adalah kekuatan Rabi adalah speed. Macam tu juga kan founder McDonald. Dia nak tanya juga, you all pernah tak tengok cerita The Founder? Pernah yang McDonald tu kan? Inspirasi gila kan. So dekat situ Rabi nampak, wow, dia sangat, dia kejam sikit lah. Dia tak cari orang Melayu tak boleh kejam-kejam kan. So kalau Melayu kena kejam pula kalau kejam. So kalau dia Mak Saleh, dia bukanlah kejam-kejam tapi dalam bisnes memang macam tu. So kalau kata Thailand, you kena cepat. Bukanlah nak kata salah, maaf. You kena cepat. You kena berfikir cepat. Macam mana you boleh grow lebih laju. Kalau orang kata, tu tak boleh, ini tak boleh. No. Founder tu lain, founder McDonald tu, siapa nama dia? Lupa. Ray Block. Yes, Ray Kroc. Okay. Ray Kroc tu, ya Allah, dia punya cepat, dia punya okay, go, move, pergi. Yang founder yang betul tu duduklah kemuk-kemuk dekat situ kan. Tapi Ray Kroc masuk media, masuk itu, masuk ini, laju gila dia punya strategi sebab dia sangat inspirasikan dengan nama McDonald's tu itself. So Rabi suka dengan dia punya kekuatan dan Rabi rasa Rabi pun nak jadi macam dia juga. Brand, besarkan brand sampai satu dunia pegang brand tu dan Rabi sangat terinspirasi dengan dia punya story founder tu. Dan insyaAllah dia adalah role model yang Rabi pegang dan Rabi nak speed dia tu, cepat dia tu. Thank you Puan Rabi. So apa yang Puan Rabi cuba katakan adalah role model tu bukan sahaja a person, bukan sahaja persona ya, bukan sahaja orang, malah brand juga boleh jadi role model. Mungkin syarikat lain pun boleh jadi role model. Dia tak semestinya orang lah. Kita contohkan dia. Magnum Net tu kan. How the Magnum Net can be a role model also. And also the founder tu kalau mana yang tak tahu, the founder tu cerita mengenai about the McDonald's. How the founder create a huge empire of the McDonald's. Kalau ikutkan cerita tu memang kejam sikit lah, yang mana sebenarnya cuba sailang bisnes dua beradik ni. Yes. Tapi sebenarnya apa yang kita cuba highlightkan adalah macam mana Ray Kroc ni cuba untuk meluaskan empire bisnes dua beradik ni. Yang mana dua beradik sebenarnya Ray Kroc ni berani cuba luaskan pergi buat. So the founder tu, so everyone yang mana tengok video tu, cubalah tengok The Founder movie tu. Tajuk dia The Founder. Movie tu sangat-sangat best. Saya dah tengok dah. Movie tu memang best. Okay, thank you Puan Rabi for your response. Next to Chef Najee, the same question. Who or what is your role model? Right, kalau daripada segi being a chef, I've always looked up to Marco Pierre White and Heston Blumenthal. Marco dia very strong, and dia sebagai chef, dia sangat real. Dia takkan jual makanan
kalau subpar quality, low quality, benda-benda nonsense ni dia takkan jual. So tu satu yang saya respect pasal Marco. Marco ni dah tua dah. Dia dah known as the godfather of cooking. Nak dapat title tu bukan senang. So saya percaya dia memang dah lalu banyak, and as a chef I memang anggap dia sebagai my idol lah. Macam in terms of business, dia agak klise tapi I have to say McD lah. McD has always been my number one inspiration lah, because kita pun sebagai Dantes nak pergi franchise. Me too, McD. Kan, franchise. Franchise is the way for us. Like macam saya dengan Puan Rabi, kita dua business kita memang nak ke arah franchise. So bila kita tengok McD, memang McD ni impressive. Macam mana dia boleh franchise. Dia ada hundreds of thousands of restaurants around the world, yet dia boleh maintain food distribution, dia boleh maintain sales yang top, dia boleh maintain marketing. Ini bukan korporasi yang kecil, ini korporasi yang sangat-sangat besar. Throughout the decades dia dah bertahan. Awak cakap lah krisis ke, COVID ke, krisis kewangan ke, earthquake ke, ada api ke, dia boleh survive sebab dia sebagai company sangat besar. Yes. And so betul juga macam mana McDonald tu have spread dia punya empire throughout right. And it could be a role model. So we still have we have only 10 minutes left for our sharing session. So I would like to ask the last question for this today's webinar. So before that, I would like to remind to all the participants to fill up the registration form, and also don't forget to fill up the attendance and also feedback form at the end of this webinar. So I hope you can stay tuned with us. We're still having our sharing session for the last question. So I would like to say a very welcome to everyone who just recently joined us. We have about 200 views right now. And very welcome. And so we proceed with the question. So the last question, sir, Chef and also Puan Rabi. What do you hope to achieve and improvise in your leadership skill in order to expand your business performance? Last question. What do you hope to achieve and improvise in your leadership skill in order to expand your business performance? Puan Rabi, I would like to ask Puan Rabi first. Apa yang Puan harapkan untuk nak achieve and improvise in your leadership skill? Maksudnya leadership skill tu macam mana Puan harapkan untuk nak achieve, nak improve lagi untuk nak expand Puan punya business performance. Alright, okay, dah nampak dah. Okay, apa yang Rabi akan buat adalah macam tadi juga Rabi pernah cakap, kita bukan dilahirkan sebagai founder, kita bukan dilahirkan sebagai orang yang pandai untuk nak lead team ataupun leadership skill. Apa yang kita kena buat adalah kita kena keep consistent untuk belajar. Hari-hari pun never stop untuk learn. Hari-hari pun never stop untuk teaching. Alright? Setiap hari kita kena belajar, improve dan improve. Hari ni mesti you kena target. Hari ni mesti kena baik daripada semalam. Hari ni mesti kena achieve daripada semalam. Itu merupakan kita punya skill ataupun seni leadership kita. Semua orang ada seni ni. Kalau you all yang tengok ni, semua orang ada seni dia. So apakah seni you? You yang tahu seni diri you sendiri. Macam Rabi sendiri, Rabi akan improve seni skill leadership Rabi, seni skill produk Rabi, dan juga seni skill sale Rabi. Kita yang nak dia to grow, macam mana kita nak capai? So jangan berhenti untuk belajar dan jangan berhenti untuk cari circle yang lebih untuk memberi you kebakaran dan terbakar. Jangan cari circle sama-sama dengan you, sayang-sayang you, jangan. Cari lebih dekat atas. Cari orang dekat atas lebih you, then you akan nampak nak jadi macam dia. Sebab kalau you duduk dekat sayang-sayang you akan selesa. Oh okey lah, I pun macam ni, dia sama saing 1 juta punya sale, 2 juta punya sale. Tak, kita kena duduk dengan orang yang 10 juta, 100 juta, so that kita akan trigger untuk nak jadi macam orang yang dekat atas. So kalau tanya Rabi, untuk nak dapatkan skill tu adalah kita kena konsisten untuk belajar dan upgrade ilmu kita. Okay, thank you Puan Rabi. So what Puan Rabi highlighted is macam mana
pentingnya untuk seorang leader tu, as a leader we should meet with other people, mungkin another founder, maybe sebab saya juga ada kawan yang mencuba beli bidang bisnes ni, macam mana dia jumpa nurse, doktor, bomber dan juga founder-founder lain dan juga CEO lain untuk nak brainwash punya mindset tu, untuk sentiasa adakan mindset seorang business owner tu untuk nak maintain. Sebab kadang-kadang diri kita pun perlu di brainwash juga, bukan sahaja kerja, kita juga perlu brainwash kan untuk sentiasa bersemangat untuk teruskan, sebab kadang-kadang bisnes ni mungkin ada ups and downs. So mungkin bertemu dengan orang lain, sharing session dengan orang lain mungkin juga memberi peluang untuk kita mendapatkan ilmu-ilmu tu untuk digunakan di dalam kita punya bisnes. Okay, thank you Pak Rabi. Next I would like to ask Chef Zam, the same question. What do you hope to achieve and improvise in your leadership skill in order to expand your business performance? Okay, kalau pada saya setuju dengan apa yang Pak Rabi cakap. Hidup kita ni hari-hari kita belajar. Even apa yang kita buat sekarang ni pun adalah proses pembelajaran. So jangan pernah berhenti untuk belajar, sebab once kita dah berasa terlalu selesa, di situlah di mana kita berada di tahap kita tak akan berkembang lagi. So always jadikan apa yang kita rasa selesa tu sebagai pemangkin untuk kita jadi lebih baik. So macam Pak Rabi cakap, duduk dengan circle yang betul, saya sangat setuju. Dan pada saya, antara saya punya fokus adalah untuk mengenal pasti. Kita kena kenal pasti kat mana kita punya kelemahan dan kat mana kita punya kekuatan. Sebab kalau kita tak tahu di mana kekuatan kita maksudnya kita tak mampu jadi leader. Sebab seorang leader dia kena tahu kekuatan dan kelemahan diri dia dan juga bisnes dia. So daripada situ dia boleh fokus apa yang dia nak lakukan, dan untuk menghasilkan lebih ramai lagi leader di bawah dia yang boleh menggantikan position dia satu hari nanti, position dia, di mana benda ni boleh berjalan orang cakap secara sendirinya. Bila kita create lebih banyak leader untuk menggantikan tempat apa yang kita buat. Sebab sebagai founder kita tak boleh nak buat benda yang remeh-remeh ni, sebab kita kena fokus pada untuk menghasilkan lebih banyak, kita kena generate lebih income, kena bawa masuk lebih banyak income. So all the yang kerja-kerja yang tak perlu dilakukan, kita kena mula percaya kepada orang, mula memberi kepercayaan, dan kita kena didik leader seperti mana yang kita nak dengan dalam konten ataupun konteks yang kita perlukan, bergantung kepada bisnes itu sendiri. So pada saya sekarang untuk kami sendiri di Medbaki atau dan Pokemon Wanted, kita dah InsyaAllah kita dah nak expand keluar, kita nak export ke Jepun, kita punya first export, alhamdulillah, dan kita memerlukan orang yang memahami dia vision dan kita punya goal. So kita kalau boleh memang sekarang ni kami di tim dapur lah, macam Pak Rabi semua kan. Kalau di dapur ni kita kalau kena ada leader yang boleh lead, sebab kita as a founder kita memang kena kadang akan masuk kitchen, kita akan pantau. Tapi kita tak boleh nak buat benda tu selalu because of kita dah start berkembang. Kita perlu fokus pada benda-benda yang lebih penting. So pentingnya kita nak fokus ada leader yang boleh bersama dengan company, bersama dengan bisnes untuk pergi lebih jauh. So saya memberi kepercayaan kepada kita punya staff untuk menjadi leader, dan kita kena jangan berhenti belajar ataupun berhenti mengajar. Itu pun penting juga. So fokus kami adalah untuk mengenal pasti kelemahan dan juga kekuatan kami sendiri. Okay, thank you Chef Zam. So apa yang dicuba katakan adalah pentingnya seorang leader tu untuk sentiasa belajar. Kita takkan pernah berhenti belajar. Even kita sampai ke liang lahat pun, belajar tu masih lagi kita akan hadapi lah, kita akan belajar. Dan juga macam mana seorang leader tu perlu prioritize dia punya task. Maksudnya ada kerja yang penting, ada kerja yang mungkin penting tapi okey kita buat nanti. Kita buat yang penting, yang memberi, yang akan berkesan sekarang ni. Macam tu. Maksudnya kita fokus benda yang sepatutnya lah. Selain daripada kita cuba fokus benda-benda yang tak perlu. Sebagai contoh, mungkin sebagai seorang business owner ni, dia akan fikirkan macam mana kita nak tingkatkan sale untuk next month. So dia akan fikirkan apa yang perlu buatkan, adakah marketing perlu lebih lagi ataupun mungkin kita akan collab dengan orang lain untuk nak promote kita punya produk kan. Betul. So mungkin itu sebagai contoh macam mana seorang leader tu untuk nak sentiasa orang kata apa, seperti tangga lah, maksudnya naik. Bulan ni naik lagi, bulan ni naik lagi. Walaupun kadang ada ups and down, kita cuba sedia upaya untuk always
always escalated like macam naik. Dia macam kita cakap, kita jatuh satu kali tapi kita kena naik 2 kali, 3 kali, even 7 kali pun tak apa. Betul tu Chef Zam, maksudnya Kita kena bounce back. Bounce back, Bola yes. pingpong. Bola pingpong. Yes. Dia tak boleh koyak. Bola pingpong jatuh, dia jatuh tapi dia bounce tu lagi tinggi kot. betul. Jadi bola pingpong. Bounce Macam back. kita akan bounce, maksudnya masa kita jatuh and then kita naik balik atas tu. Yes. Okay, thank you Chef Zam. And next I would like to ask Chef Najee, apakah what do you hope to achieve and improvise in your leadership skill? Chef Najee. Sebenarnya apa yang saya nak cakap memang dah disebut oleh Puan Rabi dengan Chef Zam. So saya just add on je lah. Besides learning, yes, learning ni memang lifelong. Saya memang setuju. Saya pun dah how many years kat dalam dapur masih lagi belajar benda yang belajar benda hari-hari ya. Besides that, I rasa we hope to achieve what we aim for lah, which is being a franchise, and we hope to spread into more states into Malaysia first before we go international. But for now, yeah. Okay, thank you Chef Najee. Apa yang dikata oleh Chef Najee adalah macam mana belajar tu sangat penting, sama juga macam seperti Chef Zam katakan. Dan juga bagaimanakah leader tu sepatutnya untuk sentiasa bangkit lah daripada mungkin kalau ada downs, mungkin kita akan cuba naikkan lagi sekali, sekali lagi. Okay, sekarang ni sekarang kita pun dah sampai ke penghujung sharing session. We are met to end. So thank you again so much, very much to all the panelists for your sharing session, your opinions, your thoughts and your ideas. It's valuable for us, the future generation right now, to become a good leader, a good person, or to have a good traits in leadership. So we will go ahead to take some time for question now, but we will take a break for about 5 minutes right now. Kita akan take break, kita akan rehat dulu selama 5 minit. So lepas ni kita akan teruskan dengan Q&A lah. We will proceed with the Q&A session. So stay tuned. Jangan left, jangan call lagi daripada left ni. So kita akan sambung lagi lepas ni. Kita akan break dulu 5 minit. Okay. Thank you semua. Thank you everyone. Thank you. Thank you.
Thank you for everyone to stay tuned. We will proceed with the another agenda, which is the question and answer session.
So right now I'm scrolling down the Slido to see any question that I would like to choose to be asked to the panelists. So without further ado, let's get started. So the first question is to Chef Najee, I think. Yeah. Yeah, Chef Najee. Chef Najee, I don't know who asked this question, but he said that Chef Najee, since Chef Najee dah achieve macam-macam, ada tak plan atau something yang Chef nak achieve lagi? Maksudnya ada tak benda Oh, nak achieve lagi? banyak lagi benda tak achieve bang. jangan terpedaya. Boleh. Jangan terpedaya dengan social media, jangan terpedaya dengan apa yang saya post. So banyak lagi benda saya tak achieve lagi untuk business juga dan untuk team saya. Basically selagi kita semua tak achieve at least 3 to 5 shops of what we want, selagi itulah I boleh cakap kita tak accomplish lagi lah achievement kita. For me, achievement is not just something you aim for, but it's also what level you continue to push yourself at lah. Macam rasa tadi Chef Zam ada cakap bila kita dah sampai satu level, mesti kita nak push lagi for another level, kita nak push for another level. So I guess that's all about personal perkembangan lah, that we never feel comfortable with where we are and we always move forward lah with what we want. Okay, thank you, Chef Najee, for your response. So we proceed to the next question. So to Chef Zam Akmal, I still don't know who asked this question. Maybe participants or maybe you can speak first and then ask the question. So the question is to Chef Zam Akmal. How do you monitor the performance of the people that you have to lead? Macam mana Chef, bagaimana Chef Zam untuk observe the punya performance of your workers? Monitor performance. Bila kita cakap pasal kita nak macam mana kita nak monitor all the performance, kita tak boleh berada di semua tempat dalam satu masa sekaligus. So itu sebabnya penting macam mana kita nak kita appoint leader-leader lain untuk menjadi pemerhati ataupun memberikan kita feedback daripada sudut pandangan mereka ataupun apa yang mereka nampak. So macam mana saya monitor adalah melalui perbincangan postmortem bersama dengan kita punya key leader kita untuk mendapatkan feedback yang macam mana apa yang tim kita berikan, apa yang mereka hasilkan. Tapi sebagai leader kita juga tak bolehlah cakap nak berdasarkan kepada apa yang mereka cakap sahaja. Kita pun kena take action, untuk kadang kita kena turun padang untuk pantau. Tapi paling penting mengurangkan bebanan sebagai seorang leader adalah mempunyai leader-leader lain yang di belakang mereka yang support ataupun memberikan feedback. So pada saya benda tu lebih penting lah, macam mana kita nak monitor tingkat prestasi ataupun dia punya dia punya prestasi lah pada saya. So kena ada leader lain yang menyokong. Okay, thank you Chef Zam. So Chef Zam monitor the performance of their workers through postmortem, because postmortem ni salah satu cara untuk kita memperbaiki, untuk identify any problems yang mungkin kita boleh perbaiki untuk next masa, untuk next masa lah. Okay, next I will ask this question to Puan Rabi. Saya rasa saya ada perasan ada orang tanya pasal Puan Rabi tadi. Kejap ya. Okay, Puan Rabi, can you explain more about the MLM system that you have mentioned earlier? Ni question daripada audiences. Puan Rabi, saya tak dengar suara Puan Rabi. Alright. Hi, Assalamualaikum. Thank you yang masuk. Thank you all yang tengok. Alright. So nak kenalkan diri balik boleh? Okay, so just nak say hi dekat anak-anak muda. Wow, tahniah, you all semua amazing tau. You all anak-anak muda UiTM, being proud juga, bangga juga sebabkan boleh panggil mami lain sebab adik-adik kan, anak-anak kan. So mami adalah daripada belajar sijil je, ambil sijil. So sijil tu ambil bahagian F&B. So macam chef-chef ni memang kegemaran jugalah sebenarnya masak-masak ni, bidang masak-masak. Dan mami pernah praktikal dekat hotel UiTM Shah Alam.
sebangga jugalah, nak jugalah hashtag UiTM di hatiku. Boleh tak? Tak belajar dekat UiTM pun. Okay, so tahniah dekat you all semua, anak-anak yang hebat. You all jadikan sebagai manusia yang bermanfaat untuk orang lain dan jadikan orang yang hebat. Okay, dan alhamdulillah just nak share, Mami adalah founder Durian Crepe Rabi. Kepakaran kami adalah menyediakan dessert dari syurga, delivery terus ke hati. Alright, so thank you juga tagging Mami dekat dalam IG, ramai juga yang tag, so nanti Mami akan share dan balas balik. Dan sistem MLM, okay, since kita adalah leadership, Mami juga nak share, Mami nak jadi, impian Mami nak jadi apa tahu? Impian Mami nak jadi leader produk Durian Crepe dalam Malaysia. Bukan sebagai leader tu leader dekat diri kita, tak. Produk pun Mami nak juga sampai menjadikan leader, di mana semua produk Durian Crepe, Mami adalah Mami kawasan. Mami adalah leader Durian Crepe. Itu impian lah. Kak Long kawasan, hello. Macam tu kan, Kak Long kawasan. So macam mana sistem Mami buat? Mami sediakan produk yang power, yang sedap, yang meletup, okay, yang terpelanting sedap dia. Platform dia Mami dah sediakan. You all tinggal untuk buat join, untuk bina bisnes yang you all nak cipta you all punya gaji sendiri, di mana sistem tu adalah MLM. Alright, so tim bawah akan mencari ada anak bawah yang lain. So ada sistem agent, stockist, dropship macam tu. Okay, zaman sekarang ni just nak share juga dengan you all, anak-anak yang baru. Zaman sekarang ni dekat US, sistem yang paling power sekarang ni adalah sistem dropship. Jangan share dengan orang lain, kita-kita je. Sistem dropship power gila. Di mana dekat US, diorang sediakan platform, even diorang sediakan laman web untuk dropship diorang untuk nak join, tapi adalah a few fee. Tapi untuk Mami tak sediakan pun fee untuk you all. Masuk percuma je, sebab modus operandi Mami adalah nak bantu usahawan, nak bantu anak-anak muda seperti you all. Okay, dan juga MLM tu adalah MLM, orang kata kan MLM tak bagus lah. Siapa tu MLM kalau you all kenal? Datang bawa Mercedes depan pintu rumah, pakai coat, pakai tie, betul tak? Itu scammer. Itu scammer. Dulu punya orang thought orang lah, MLM, kau jual MLM? Tak. MLM tu adalah sistem. Kalau you all nak tahu, MLM tu adalah sistem. Sistem tu sangat power. Orang yang run tu yang tak power. So kita as a leader, kita nak jadi leader, kita kena jadi orang yang power lah. Pandai untuk nak lead team, pandai untuk nak bina culture. Nak share lagi, team Mami alhamdulillah daripada suri rumah, dulu dia kerja sebagai admin, gaji 3,000. Then baru je beberapa bulan dia berhenti bekerja dan dia fokus dengan join bisnes Durian Crepe Rabi ni. Okay, dan dia menjadi leader, dia pula jadi Kak Long, leader kepada team Mami. Dan dia, nak tahu tak sale dia orang berapa? Dia telah mencapai pun sale 100,000 sebulan. Wow, nak tahu tak gaji dia berapa yang dia cipta? Leader. You all adalah leader. You all boleh cipta gaji you sendiri. Gaji yang dia boleh cipta adalah sebanyak 24,000 sebulan. Gaji dia. Excuse me, suri rumah tapi boleh dapat gaji CEO. So siapa leader dekat sini sekarang? Kita adalah leader untuk diri kita sendiri. Alright, macam you all adalah anak-anak muda, please bangkit, naikkan dan banggakan parents kita. Banggakan kita as anak muda dan juga leadership kita, keluarkan. You all ada potential, you all ada potensi. Dan keluarkan, insyaAllah. Yes, itu dia. Tak berhenti pula cakap kan? Okay, thank you Puan Rabi for your MLM information, because selalunya memang banyak kes juga kita katakan yang MLM ni something yang is bad. Something is bad. So kita juga nak thank you Pak Rabi sebab jelaskan MLM tu adalah satu sistem sebenarnya, sistem penting untuk nak luaskan kita punya empire business tu. Okay, next question I would like to ask to Syamzam Akmal. So Syamzam Akmal, you also mentioning about the food trend, yang mana food trend ni sebenarnya better untuk kita ikut. So ada soalan yang mengatakan based on your opinion, Syamzam, is this better following the food trend or not? Soalan dia. Okay, dia macam ni. Kalau kita macam orang yang baru nak start up ataupun baru nak bermula, trend ni adalah satu point yang mana anda boleh gunakan untuk anda bermula. So kena sebab kita kadang macam apa, kita baru nak start berniaga tapi kita tak tahu apa kita nak berniaga, tapi kita boleh buat semua benda.
So kita kena, kalau kita follow trend, kita boleh, at least kita boleh ada startup. Startup ni maksudnya kita boleh, at least kita dah tak perlu nak bersusah payah untuk orang cakap nak buatkan marketing yang gila-gila, because of the trend tu dah sendiri dah membantu anda. So macam mana anda nak kekal relevan dalam trend adalah dengan sentiasa sebab sekarang zaman social media, betul? Kalau dulu kita kebanyakan dalam Instagram, banyak main Facebook. Kalau dulu, kemudian datang satu lagi social media yang terbaru ni, yang betul-betul mula-mula dulu ramai orang kecam, tapi sekarang dia dah jadi leading nombor satu. It's a TikTok. Okay, kalau dulu sebab kalau dulu saya memang ban saya memang bash TikTok, cakap apa benda kau jaga-jaga ni. Tapi sekarang tak boleh bang. Terpaksa kita tak boleh yang cakap bergantung pada pendapat pribadi kita. So kita kena follow trend. So saya pun terpaksa lah install TikTok, tapi so far tak ada lagi lagi. Alhamdulillah. Kita gunakan benda tu dalam bentuk orang cakap yang lebih bermanfaat ataupun bagi produk kita, sebab benda tu free, tak perlu bayar pun. Dalam platform kita yang bagi bermanfaat. So kita gunakan cara yang betul, insya-Allah ianya memang trend dan kita boleh boost apa yang kita nak jual, apa kita nak market. So untuk kita cakap, pada saya penting jugalah untuk kita nak kekal dalam trend, sebab trend adalah apa yang orang cari daripada semasa ke semasa. Kalau kita gagal untuk follow trend, kita akan ketinggalan. Pace kita akan jadi lambat sikit berbanding orang lain, kecuali kalau anda mempunyai kena jadi macam founder MACD tadi tu kan. Itulah. Dia kena ikut. Pantas. So kalau follow trend membuat kita pergi lebih pantas, tetapi jangan membuatkan trend tu membunuh diri kita. Maksudnya membunuh adalah kita menggunakan trend tu tapi dengan benda yang tak sebetulnya, ataupun dengan mungkin kita, kalau macam dulu macarons kan, betul tak? Macarons lah apa everything. Kita buat juga macaron tapi benda tu tak sampai the expectation orang, ini membunuh diri kita. So nak follow trend boleh, tapi kena pastikan apa yang kita follow tu by far membawa kita ke depan, bukan membawa kita ke belakang. Kecaman ataupun cakap feedback negatif, itu adalah perkara biasa dalam penjualan makanan F&B ni. Feedback negatif memang perkara biasa, sebab semua lidah manusia berbeza. Kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. So boleh ambil benda tu sebagai kita punya, untuk kita improve lebih masa depan, tapi jangan down terlalu lama. Macam itulah pendapat saya. Okay, thank you Chef Zam. Apa yang cuba Chef Zam sampaikan adalah food trend ni sebenarnya something yang kita perlu adapt dengan semasa tau. Sebagai seorang leader atau business owner, kita tak boleh sentiasa berada di kita punya time zone je. Ada comfort zone. Comfort zone lah. So kita kena sentiasa adapt lah, macam TikTok tadi kan. Kalau ikut saya sendiri pun dulu macam tak suka TikTok ni, tapi lepas dah install memang dah Rabiatul. Memang dah terjebak lah. Memang tak boleh nak stop lah. Kita beli makanan. Memang TikTok tu sangat addicted. So TikTok ni sebagai platform ni bagi saya sangatlah bagus, sebab since sekarang ni ramai guna TikTok. So sebagai leader, business owner, dia orang perlu grab opportunity untuk buat marketing dalam TikTok ni. Memang sebab sekarang ni orang guna TikTok kan. Okay, thank you Chef Zam for your response. Okay, we proceed to the next question. Puan Rabi. Kat sini ada soalan untuk Puan Rabi. Kejap ya. Okay, so there are still places that does not sell Rabi durian crepe. How do you plan you expand your product accessibility? Maksudnya dia kata kat sini ada tempat yang masih lagi tak ada jual Rabi durian crepe tu. So macam mana Puan nak plan nak expand produk accessibility tu, maksudnya semua tempat ada akses kepada Puan punya produk. Macam mana Puan nak plan nak buat untuk nak expand Puan punya. Alright, okay, faham. Okay, macam mana untuk permulaan kita jangan streskan fikiran kita untuk nak tapau satu negara, nak tapau satu Malaysia. First, kita kena tapau wilayah kita dulu. Kawasan wilayah kita dulu. Macam Mami dekat Damansara sayang. Bila dekat Damansara, kan Mami kata tadi nak jadi akak kawasan. You cuba jadi akak kawasan dulu. Contoh, kalau you dekat dalam UiTM, you kena pastikan you abang kawasan, you akak kawasan. You tapau dulu satu UiTM. Bila satu UiTM you dah tapau, dia akan menyangkit ke UiTM lain. Masuklah UiTM Shalam, UiTM mana, UiTM situ, right? So pastikan you bila you punya brand,
You bina you punya base teras dulu, then alhamdulillah bila dah besar, you kena belajar juga untuk besarkan impian you. Okay, yang pertama tadi tu you naikkan you punya tapau kawasan, mana yang you nak makan ataupun tapau kawasan mana yang you nak tapau, right? Mana yang you nak pegang. Contoh dia yang terdekat kawasan yang kita duduk, right? Yang kedua adalah macam mana untuk nak expand pula, you kena belajar dan you kena set target untuk tahun depan apa kita nak jadi, apa kita nak capai. 3 tahun depan apa kita nak capai, 5 tahun depan apa kita nak capai. Dan jangan lupa untuk tulis sayang, jangan lupa untuk tulis rekod apa impian kita. Tulis, okay tahun depan 2001 submit impian dan make sure impian you dapat. Contoh mula dah tapau dekat UiTM Dungun, okey nak kembangkanlah pula pergi UiTM dekat Shah Alam. Lepas tu UiTM Perlis. Kawasan tu dulu you betul-betul dulu. Alright, then baru you akan delegate untuk tempat lain pula. Semua kenal. Alright, kalau satu Malaysia kenal. Kalau satu Malaysia, kalau dua Malaysia kenal. So benda tu lah perancangan dan target apa yang you akan capai next. Benda tu insya-Allah you akan dapat, you akan capai. Benda tu juga untuk mami buat. Mula-mula mami tapau kawasan dulu, then next apa future mami nak capai. Dan untuk you all nak tahu, mami dah setkan plan mami 2000 sampai 2005 sampai 2025. Mami dah set dah apa yang mami nak jadi, apa yang mami nak capai, dah set kan. Bukan hari ni kita nak, hari ni tahun 2025, hari tu juga baru kita nak set. Tak. Kita dah set awal. Macam tahun depan, sekarang ni bulan 12 mami dah setkan plan dia. Plan mami nak capai apa. So, jangan lupa untuk buat planning, untuk you set target, alright? Okay, itu dari mami. Thank you Puan Rabi for your response. Okay, kita dah habis dah untuk Q&A session. So last saya akan tanya kepada Chef Najee. Okay, Chef Najee, kejayaan saya tadi ada. Okay, kat sini ada soalan untuk Chef Najee. For Chef Najee, I see you are producing and inventing ethnic menu. Any future plans on developing new ethnic menu? If so, what kind of ethnic menu that you plan? Maksudnya ada tak menu-menu etnik yang Chef Najee nak cuba kembangkan? Right, so basically kalau korang nak tahu last saya kerja memang sebagai sous chef untuk Benz. Plan B saya memang jaga kebanyakan menu planning dia dan menu R&D, semua outlet dia saya pun termasuklah sekali. So one thing specialty saya ni memang adalah untuk create new menu. So dalam saya punya plan ataupun ekosistem untuk Dante's Italian Fusion ni adalah bukan saja kita nak jual pasta, tapi of course macam sekarang saya dah start buat Mexican food dan maybe in the future saya memang plan nak buat catering. But for now of course I pilih benda-benda ni sebab itu adalah kekuatan saya. That's why macam for you guys yang baru nak bermula bisnes ke, baru nak start fikir apa produk apa yang kita nak create, just stay to the basic. You buat apa yang you rasa sedap and you suka nak jual. Sebab bagi I, kalau you tak puas hati dengan produk you or you tak kenal produk you pun, macam mana you nak jual produk you? So first and foremost memang kita kena kenal produk kita lah. And for me, for Dante's, we won't end at pasta. We definitely won't end at pasta. Like we have another Mexican brand called Is the Only One, and maybe in the future kita pun nak buat Malay food juga sebab yalah nak ni dah 12 dah ni chef. kedai dah buka ah. Dia nak order cepat. Boleh. Okay, thank you Chef Najee for your response. So mungkin adalah plan untuk nak kembangkan kepada Malay cuisine dan sebagainya. Yeah, and Mexican food. Yeah. Okay, thank you Chef Najee. And for once again, thank you very much to all the panelists for Q&A session. I'm sorry that we have very limited time. Kalau boleh saya nak tanya semua soalan, tapi masa sangat mencuri. The time is jealous with us. So as the question and answer has been done, our webinar session has come to an end. But before we end the webinar session, any last word from, we started with Chef Najee, any last word or any nak buat promote ke produk ke restoran ke, dipersilakan. Boleh. So basically if for those who just joined, I'm Mr.
Najee Ramli from Dante's Italian Fusion and the only one KL. Kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada Twitter, so please do give us follow. And thank you guys for tuning in and bagi saya mengarut ni pagi ni. I hope lah saya boleh mengajar korang sikit-sikit lah apa yang kita tahu. For the kids, whoever plans to do business or even advancement in your career, just go ahead with it. Don't let other people dictate what you want to do. Apa you nak achieve dalam hidup ni, seriously is possible. Yeah, and I wish the best of luck for all students. Semua tengah final sem ni. Your future is endless possibilities for everybody. Okay, thank you, Chef Najee. We also wish you very good luck and congratulations for your achievements. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, and for Chef Zam Akmal, any advice, any last word, nak promote produk pun boleh juga. Saya nampak ada mata kat belakang tu. Okay. Okay, jangan lupa follow Instagram kami iaitu Cookie Most Wanted _official, Merah Cake _official, dan saya punya IG personal Zam _Merah Cake. Dan kalau nampaklah produk-produk ni berada di mana-mana, saya rasa ramai student yang nampak saya yang menjual sebagai buat income geli-geli. Kalau kat sini anda ada Cookie Most Wanted dan juga anda ada Durian Crepe Rabi, anda boleh gunakan kami ataupun menggunakan produk kami as a startup untuk anda pemula. Tak semestinya anda kena create produk anda sendiri. Dan pada saya, untuk menjadi leader yang baik adalah kena pastikan diri kita sentiasa bersedia ataupun adapt dengan keadaan semasa. Dan satu je apa yang ingin saya katakan, jangan berhenti memberi manfaat kepada orang lain, kerana sekali kita tidak mendatangkan manfaat kepada orang lain, saat itulah yang Allah akan tarik diri kita. Maksudnya sentiasa membuat sesuatu perkara dengan mendatangkan manfaat ataupun benefit kepada orang lain, insya-Allah ianya mampu mendatangkan manfaat ataupun income yang lebih banyak bagi kita. So jangan lupa support Cookie Most Wanted dan Networking. Okay. Okay, thank you Chef Zam. Congratulations for your achievement. Wish you very good luck for your business. Saya lepas ni saya pergi terjah biskut tu lah nak beli. Okay, tu pun online je boleh. Online pun boleh? InsyaAllah saya Online pun boleh. Hantar ke rumah je. online je sekarang. Okay. Tu pun Rabi, any last word, any advice, produk ke Arabic Durian Crepe tu pun dipersilakan. Alright, okay. First of all, betul Chef Chef Zan cakap, Mami suka macam ni untuk anak-anak Mami kat belakang, kat luar sana, untuk adik-adik. Sebaik-baik manusia adalah manusia memberi manfaat untuk orang lain. Tujuan kita dihidupkan adalah untuk memberi manfaat. So manfaat Mami, platform Mami untuk buat produk ni adalah bukan hanyalah menjual, tak. Dia adalah tentang untuk membantu. So Mami dekat sini adalah membantu usahawan dekat luar sana tu, ataupun actually Mami sebenarnya membantu suri rumah dekat luar sana tu. Tapi since you all ni #UiTM di hatiku, Mami nak juga you all, Mami nak bantu you all dekat luar sana tu. Kita tak payah cerita pasal business, kita cerita pasal leadership. Mami nak bantu you all untuk naikkan skill leadership you all, untuk macam mana you boleh jadi leader next. You boleh jadi founder McDonald next. You boleh jadi iPhone, founder iPhone tu next. So Mami dekat sini, Mami nak bina you all, follow Mami dekat dalam Facebook, boleh cari #Durian Crepe Rabi. Alright, dekat dalam page Rabi Sugar Flour. Okay, dan juga dekat dalam IG Durian Crepe Rabi dan juga founder Rabi. Okay, dan itu you all boleh nampak, you all boleh follow dan you all boleh tengok, ikuti apakah manfaat-manfaat yang Mami bagi untuk membina you all, membina karakter you all, membina leadership you all. So, pesanan untuk Mami juga, jangan berhenti untuk belajar dan cari siapa yang you nak gauli, siapa yang you nak join, nak terima, nak belajar. Alright, kalau boleh cari orang atas dari kita. Circle kita bukan kata tak boleh, tak. Cari atas lagi untuk dia boleh membimbing kita. Mami ada kawan kawan Mami umur 22 tahun, buat sales 10 juta setahun. 22 tahun sayang. Macam mana dia orang boleh buat? Dia kata kalau dia boleh, you all pun boleh. Kita semua boleh. Alright, itu pesanan dari Mami. Yes, jangan lupa follow Mami, cari #Durian Crepe Rabi. Itu adalah platform Mami. Alright?
Okay, thank you Rabi. We wish you very good luck for your business. And also congratulations for your achievement. And finally, let me wrap up all the information gathered through this informative webinar. So in conclusion, leadership is a process of social influence which maximizes the efforts of others towards the achievement of a goal. Leadership helps an individual to build one's skills, set goals, work on the approach, believe in the potential, and improve awareness. So through this webinar, an individual is given a platform to identify their vulnerable spots, gain understanding, focus on essential aspects, improve their leadership quality, attitude and confidence, and also provide practical communication skills, as well as the frequent changes needed in their lifestyles. So the schedule of the seminar includes encouragement, discussions, and debate by the esteemed delegates. So I hope this seminar will be profitable and fruitful for everyone presented here. Now, before we proceed to another agenda, let us keep the memory of the photo session. So sekarang kita akan buat photo session. So panelist mungkin boleh nak senyum-senyum ke, nak posing ke, dipersilakan nak tunjuk produk pun boleh juga. Kalau ada bawa gitu. So kita akan minta cue daripada technical committee. Kalau dah ready kita boleh screenshot. Tak ada pula buat produk kan? Itulah, lupa pula. Chef lagi buat pasta, Chef. Okay. Sekejap ya. Okay. Jadi kena simpan lah kotak kat rumah. Itulah. Alhamdulillah. Ngantuk ke Chef? Tidur semalam kau? Ngantuk. Ngantuk. Okey ke bisnes Chef sekarang? Alhamdulillah, okey. Dia busy gila sekarang sebab online kan. Online power lah. Itulah. Online sekarang memang lain macam lah. Macam Chef Zam cakap betul lah. Memang tahun ni sebab pandemik tu kita punya online. Kalau tak tahun lepas Masalah dia, tu. kalau tak tahun lepas dia tak bergerak sangat. Awal pandemik tu semua dah gabra kan. Tapi betul. maknanya pandemik ni pun memberi double lebih. Masalah tu adalah peluang sebenarnya. Betul. Kita pandai curi peluang. Okay panelist, kita dapat cue. Okay, semua senyum. Kita akan screenshot. Okay, 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, thank you. Jealous ada produk. Rumah sekarang lagi di office lah. Aduh. Tahu tak apa. Okay, done with the photo session. Hopefully we can make this memory for this special webinar. So ladies and gentlemen, as a token of our appreciation, we would like to give a small souvenir to the honorary panelists of the webinar. So we play video for e-certification.
Okay, thank you for the video for e-certification prepared by our technical committee. So the actual e-certification, for your information, ladies and gentlemen, will be emailed to our respective panelists after the program. So as being reminded earlier, the link to the attendance form and feedback forms has been posted. All participants can click the link and fill up the form right now. Keep in mind that e-certificate will be given through email for participants that successfully submitted these two forms. Failure to answer both of the feedback forms will prohibit you from obtaining your certifications. So once again, thank you very much to our panelists, Chef Najee Ramli, Chef Akmal, and Puan Rabiatul Adawiah, and to all our participants and audiences in today's webinar. I know as a leader, a student, or a person, I have learned so much. We have learned so much today about how to shape the next generation to create more powerful leadership later onwards. So on behalf of the organizer, thank you for joining us today. We hope you found this information and dialogue valuable in supporting you yourself to be a successful leader. Believe that you can make the difference. Okay, we will show the closing ceremony video. Once again, we would like to remind you to fill in the attendance and feedback form. Thank you for all the panelists. Thank you for the participants, for the audiences, and thank you also for the committee who have been to participate to make this webinar successful. So this webinar will end automatically after when the closing ceremony video ends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you.